Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Premanande, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hey Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. গৌর প্রেমানন্দে সবাই একবার বলুন হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। জয় শ্রী শ্রী নিতাই গৌর সুন্দর কি হরে কৃষ্ণ। তো আগত এখন গৌর পূর্ণিমা, শ্রী শ্রী নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা চলছে। শ্রীমন মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি সামনে এগিয়ে আসছে, তাই আমরা এখন মহাপ্রভুর গুণমহিমা কীর্তন করব। মহাপ্রভু এই নদিয়া নগরে হরিনাম কীর্তন করতে করতে, নৃত্য করতে করতে ভ্রমণ করতেন। তাই বৈষ্ণব মহাজন বিরচিত ভজন আমারে গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে গোরায় আমার নাচিয়া নাচিয়া যায়, নাচিয়া নাচিয়া আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন বলুন গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন আর
গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জল ধর তপত কাঞ্চন গৌরাঙ্গ সুন্দর তপত কাঞ্চন নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে নদিয়া নগরে হরি প্রেম আরে নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে নাচিয়া নাচিয়া যায় নাচিয়া নাচিয়া যায় নদিয়া নগরে সবাই সবাই বলুন হরি প্রেম হরি বল হরি বল নাচিয়া নাচিয়া যায় নাচিয়া নাচিয়া যায় আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জল ধর তপত কাঞ্চন গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধার তপত কাঞ্চন রকত কমল কর পদ তল শতদল মুখ শোষী রকত কমল কর পদ তল শতদল মুখ শোষী নখরে নখরে সতত বিহরে নখরে নখরে সতত বিহরে গৌর হে প্রাণ গৌরামা নখরে নখরে সতত বিহরে শশধর রাশি রাশি শশধর রাশি রাশি নখরে নখরে সতত বিহরে শশধর রাশি রাশি শশধর রাশি রাশি আর বেনু বিনারব মানে পরাভব কণ্ঠে মধুর ভাষা বেনু বিনারব মানে পরাভব কণ্ঠে মধুর ভাষা তাহে অবিরাম গায় হরি নাম তাহে অবিরাম গায় হরি নাম আর তাহে অবিরাম গায় হরি নাম জাগায়ে প্রেম পিপাসা জাগায়ে প্রেম পিপাসা তাহে হরিরাম গায় অবিরাম হরি বল হরি বল জগায় প্রেম পিপাসা জগায় প্রেম পিপাসা আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জল ধর তপত কাঞ্চন গৌর
শ্রীবাসয় অঙ্গনে নিতায়ের সনে নাম সংকীর্তনে নাচে শ্রীবাসয় অঙ্গনে নিতায়ের সনে নাম সংকীর্তনে আর শ্রীবাসয় অঙ্গনে নিতায়ের সনে নাম সংকীর্তনে নাচে শিবাশয় অঙ্গনে নিতায়ের সনে নাম সংকীর্তনে নাচে ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া আর ঘরে ঘরে গিয়া গৌর হে প্রাণ গৌরামা ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া ঘরে ঘরে গিয়া জীব উদ্ধারিয়া আর যারে তারে প্রেম যাচে যারে তারে প্রেম যাচে ঘরে ঘরে গিয়া প্রেম উদ্ধারিয়া যারে তারে প্রেম যাচে যারে তারে প্রেম যাচে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চনকা আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চনকা
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া ভূত করিল ধূলি ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া ভূত করিল সে চরণ রজ হর কমাল সে চরণ রজ হর কমল সদা শিরে লয় তুলি সদা শিরে লয় তুলি সে চরণ রজ হর কমল সদা শিরে লয় তুলি সদা শিরে আর লীলার তুলনা মেলে না তুমি লীলাময় হরি লীলার তুলনা মেলে না তুমি লীলাময় হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে আর হরি নাম দিলে গৌর হে প্রাণ গৌরমার প্রাণ গৌর আমার হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে হরি নাম দিলে আর হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে নদিয়াতে অবতরী নদিয়াতে অবতরী হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে নদিয়াতে অবতরী নদিয়াতে আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে নাচিয়া নাচিয়া যায় নাচিয়া নাচিয়া যায় নদিয়া নগরে হরি প্রেম ভরে নাচিয়া নাচিয়া যায় নাচিয়া নাচিয়া আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর তপত কাঞ্চন আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর কপট কাঞ্চন জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই গৌরানিতাই জয় গৌরানিতাই হরি বল 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 হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি গৌর প্রেমানন্দে হরিনাম সংকীর্তন কি হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরিনাম সংকীর্তনে কি কতজন বাংলা বুঝেন এখানে বাংলা বাহ বাংলা
বাংলা समझते नहीं। How many of you don't understand Bengali? Okay. हरे कृष्णा। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की কারা কারা পরিক্রমায় গেছিলেন? সবাই পরিক্রমায় গেছিলেন। আমি গেছিলাম মনে হয় পরিক্রমায়, কিন্তু কি হাঁটা হাঁটা হয়েছে, আজকে অনেক হাঁটা হয়েছে। তা আমাদের সবাই আমরা আমাদের কীর্তন টিমকে একটু ধন্যবাদ জানাই, জোরে একটু হাততালি দিয়ে। ভাগবত কীর্তন প্রভু এবং তার টিমকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের আজকের যে অধিবেশন, আজকে যে সমস্ত জায়গায় আমরা ভ্রমণ করেছি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। Those who are not understand Bengali, FM, you can use FM translation is going on. No FM power needed? No. number How long, when does it go on to? 96. This one will go You more can 2 use hours. your radio number, FM number I'll change 96. soon. You In can fact, get I'll the change. translation This battery also Hindi has to and change. English, right? What, after an hour? After hour. Bengali to Are you looking after this? Hindi. Hindi or English. One FM number you can use. If class will be in Hindi, then translate will be in English. Correct. When you তো আমরা আজকে এখানে আমাদের আলোচনায় আমাদের সভায় আসবেন Can someone else not go instead of you? শ্রী I'll try শ্রীমৎ that. Huh? I'm জয় trying that. পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। আমাদের অনুষ্ঠান উনি শুনছেন, উনি নামবেন সন্ধ্যে 6:30। No. এখন প্রায় 5:30 বাজতে গেল। তার আগে আমরা শুনবো For the crowd. শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিঘ্ন বিনাশন মহারাজ, নরসিংহ মহারাজ, Actually, we have got এবং like a tour guide thing. But আমাদের we সাথে haven't রয়েছেন charged out. But শ্রীমৎ রাধারমন স্বামী মহারাজ, who are you giving that to? অনেক মহারাজ আছেন। Somebody's going to pitch you. আমরা তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করব। Give it back to you. গুরু মহারাজ আছেন। Hey, that sounds তারপরে আরেকটা প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে, Try and get them charged up. Same time. প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা, কুইজ কন্টেস্ট। Like 9 units. or something. যেখানে যেখানে জায়গাগুলো আমরা যাচ্ছি Yeah. সেগুলো মনে করে রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা 9টা দ্বীপে ভ্রমণ করব। Because here, আজকে আমরা গেছিলাম কোন দ্বীপে যেন? Chinese unit, what we are জোরে now, গদ্রুম one দ্বীপ। language, any number of people can hear. ক্রম অনুযায়ী প্রথম দ্বীপ হচ্ছে সীমন্ত দ্বীপ, মনে রাখবেন কি দ্বীপ? FM, সীমন্ত দ্বীপ। দ্বিতীয় দ্বীপ হচ্ছে গদ্রুম দ্বীপ। radio frequency range. Is it immediate? 3 নম্বর দ্বীপ হচ্ছে মধ্য দ্বীপ। 3টে মনে থাকবে তো? সীমন্ত দ্বীপ, গদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ। এবারে গঙ্গা পেরিয়ে আমরা যাব কোলদ্বীপ। কোলদ্বীপ থেকে আমরা যাব জহ্নদ্বীপ। জহ্নদ্বীপের পরে যাব ঋতুদ্বীপ। I can do easy things like when ঋতুদ্বীপের পরে আমরা যাব মদদ্রম দ্বীপ। I'm not going. I'm কয়টা দ্বীপ হলো? One car is going tomorrow morning. সীমন্ত দ্বীপ, গদ্রুম দ্বীপ, মধ্য দ্বীপ, কোলদ্বীপ, He's going 9 o'clock airport. So জহ্নদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মদদ্রম দ্বীপ, 7টা দ্বীপ। right now. তারপর হচ্ছে রুদ্রদ্বীপ, So then I need to go. আর শেষ হচ্ছে আর কোনটা বাকি আছে? জোরে অন্তর্দ্বীপ। আরেকবার
সীমান্তদ্বীপ, গদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, পলদ্বীপ, জন্মদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মদদ্রমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ, লাস্ট অন্তর্দ্বীপ। Something 60,000. তো এই আমাদের 5 দিনের ভিতরে আশা করি মুখস্থ হয়ে যাবে আমাদের। The treasury and get it. তো আজকে আমরা ভ্রমণ করেছি কেবল রুদ্রদ্বীপের মধ্যে ছিলাম। This is they bought from there. আগামীকাল আমরা রুদ্রদ্বীপ আবার কিছুটা যাব, Oh, we love it. তারপরে আমরা যাব And they're all from মধ্যদ্বীপ। This is what? কালকে দুটো দ্বীপ, This is 300 meters. পরশুদিন আমরা 800 meters. পলদ্বীপ, জন্মদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, মদদ্রমদ্বীপ, 4টা দ্বীপ কভার হয়ে যাবে পরশু। Get very heat. You know, this is actually a whole day. তো আজকে আমরা গেছি, It's not that. এখান থেকে ঘাট পেরিয়ে আমরা প্রথম গেছি সুবর্ণ বিহার। This one is too much hot. He said. গদ্রম দ্বীপের কথা তো আপনারা শুনেছেন, শুনেছিলেন না? শুনেছেন? হ্যাঁ না, I put card in the truck. On the আমি শুনলাম দুপুরে নাকি ফিস্ট খাইয়েছে, So I get the battery. তাই এরকম আওয়াজ। Not now. I need after 1 hour. Okay. And this battery? দুপুরে কি বলে, আমরা আজকে গেছি কোন দ্বীপে? I'll put one other one. Then রাত্রে আমার মুড়ি আছে কিন্তু, তাই না? there's a more, 2 more. রাত batteries. আমরা কোন দ্বীপে গেছিলাম? Okay. গদ্রুম দ্বীপ। গদ্রুম প্রত্যেকটা দ্বীপের Do you want me to swap the batteries then? সুন্দর মাহাত্ম্য রয়েছে। কেন You have to গদ্রুম wait here নাম for an হলো? hour. No problem. Okay. আমি আপনাদের বলেছিলাম I'll যে put the class, then I'll put শিল it. ভক্তি পুরুষোত্তম When you do স্বামী that, মহারাজের then we'll sit here. Yeah. নবদ্বীপ পরিক্রমার গাইড বুকটি সঙ্গে রাখবেন। ওখানে লেখা আছে গদ্রুম দ্বীপ নাম হলো কেন। এই গদ্রুম দ্বীপে গদ্রুম, আমাদের গান আছে নদিয়া গদ্রুমে, তারপরে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট। কার কারণ? আমার কারণ, আমার কারণ, আমার জন্যই এই নাম হট্ট তিনি খুলেছিলেন। কে? নিত্যানন্দ প্রভু। তো আমরা দেখছি আমাদের এই সভায় আমাদের আজকের প্রথম বক্তা শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিঘ্ন বিনাশন নরসিংহ স্বামী মহারাজ এসে উপস্থিত হচ্ছেন। সবাই উলুধ্বনি হরিধ্বনি দিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে পড়বেন যে যেখানে আছেন। মহারাজকে আমরা এখানে স্টেজে আসার জন্য আহ্বান করছি। হরি বল। নরসিংহ স্বামী মহারাজ কি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। মহারাজ দেখছি তো এখন কথা হবে ইংলিশে। এবার আপনাদের এফএম ইউজ করতে হবে। আপনার এফএম এ বাংলা আর হিন্দি, হিন্দি। কালকে আমাদের ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ বলেছিলেন আমরা সবাই যারা বাংলা বুঝি সবাই হিন্দিও বুঝি, রাইট? হ্যাঁ, হিন্দুস্তান আমরা বলছিলেন না? তো ট্রান্সলেট হচ্ছে 96। আপনারা এফএম খুলবেন যারা ইংরেজি বুঝতে পারেন না, এফএম এ 96 এফএম নাম্বারে আপনারা এই ক্লাসের অনুবাদ শুনতে পারবেন। কতজনের কাছে আছে যে এফএম সিস্টেম মোবাইল নিয়ে এসছেন যারা এফএম এ অনুবাদ শুনতে পারবেন? কাদের কাছে এফএম ফ্যাসিলিটি আছে? কেউ নেই। তা আমরা কি মোবাইল দেব একটা করে না কিভাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, মোবাইল ওই যে মোবাইল বিক্রি করলাম সকালে,
ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজের গাইড বুক, এই তো মোবাইলের মতো সঙ্গে থাকবে। হ্যাঁ, না এখানে সব ভাষার লোক আছে, সেই জন্য যে যে ভাষায়, বাংলায় ক্লাস হবে, হিন্দি হবে, ইংলিশ হবে, চেঞ্জ করে। Okay, requesting our translator, please come on stage. Please translate from here. আরেকটা এটা না, তো আমাদের অর্গানাইজার, স্টেজ অর্গানাইজার আপনাদের মোবাইল নেই দেখে উনি বলছেন যা ক্লাস হবে বাংলায় অনুবাদ করে দেবো। আপনার পছন্দ করেন? একটু জোরে হরি বল, আর একটু জোরে, ঠিক আছে। Om Jnanatimarandasya Dhananjana Shalakaya Tasmai Shri Chaitanya Manopistam Stopitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this evening I have the privilege to present to you something of our activities in the last 2 days on the Navadvip Parikrama. হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমার সৌভাগ্য গত 2 দিন ধরে আমাদের যা কার্যকলাপ চলছে সেই ব্যাপারে নবদ্বীপ পরিক্রমার ব্যাপারে আমরা কিছু আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। So Navadvip Dham is a very, very special, confidential, holy place. নবদ্বীপ ধাম একটি অতি গুহ্য পবিত্র তীর্থস্থান। We generally say that Krishna
is the cause of everything. আমরা সাধারণত বলি যে কৃষ্ণ হলেন সবকিছুর কারণ। In the Brahma Samhita it said, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha An Adir Govinda Sarva Karana Karanam. That Lord Krishna is the supreme controller, and he has an eternal form of bliss and knowledge. He is the origin of all origins and the cause of all causes. ব্রহ্মা সংহিতায় কৃষ্ণের ব্যাপারে বলেছেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান, এবং তিনি অনাদির আদি গোবিন্দ। তিনি সবকিছুর পরম কারণ এবং তিনি সমস্ত জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। But Mayapur is a very special place, Navadvip Dham. It's a very special, confidential place, and it's one place which is not caused by Lord Krishna, but rather it's caused by his pleasure potency, Srimati Radharani. এবং এর মধ্যে শ্রী মায়াপুর ধাম একটি অতি গুহ্য পবিত্র স্থান, এবং এই স্থানের বিশেষত্ব হলো যে এটি কৃষ্ণ নিজে সৃষ্টি করেননি, এটি কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারানী কর্তৃক কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। Because Lord Krishna is a playful person, and he will sometimes be attracted to go and enjoy with other gopis, and he almost like he's forgetting Srimati Radharani, who is his eternal pleasure potency. কৃষ্ণ ক্রীড়ারত বালকের ন্যায়, এবং তিনি অনেক সময় আলাদা আলাদা গোপীর সঙ্গে আনন্দ লাভ করেন, এবং মাঝে মাঝে তিনি শ্রীমতী রাধারানীকে থেকে দূরে চলে যান। সেই জন্য শ্রীমতী রাধারানী কৃষ্ণের জন্য একটি স্থান সৃষ্টি করেছেন। So on one occasion, Srimati Radharani received the news that Lord Krishna had gone off with another gopi, Viraja Gopi, and Srimati Radharani immediately came there to look for him. একবার শ্রীমতী রাধারানী খবর পেলেন যে কৃষ্ণ আরেকজন গোপীর সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়েছেন, বিরজা সখীর সঙ্গে। খবরটা শোনা মাত্রই শ্রীমতী রাধারানী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন দেখার জন্য। And hearing that Srimati Radharani was coming there, the gopi, Viraja Gopi, she transformed herself into a river, and Lord Krishna just simply disappeared from that place. শ্রীমতী রাধারানী আসছে এই খবর শুনে বিরজা সখী গোলে নদীর রূপ ধারণ করলেন এবং কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। So then Srimati Radharani thought to herself that if she could create a wonderful place, the most beautiful place, far beyond every other place of this spiritual and material world, then the Lord would never want to live there. তখন শ্রীমতী রাধারানী চিন্তা করলেন যে তিনি যদি কৃষ্ণের জন্য এমন একটি স্থান চিন্ময় জগতে এবং জড় জগতে বানাতে পারেন যে সেটি কৃষ্ণের জন্য অত্যন্ত আনন্দদায়ক হবে, এবং কৃষ্ণ কখনোই সেই স্থান ত্যাগ করে যাবেন না। And the result of her Srimati Radharani's desire was that she created the Navadvip Dham, the 9 islands of Navadvip, which are bound by the holy river Ganges. এবং শ্রীমতী রাধারানী এই নবদ্বীপ ধাম সৃষ্টি করলেন 9টি দ্বীপ, যেটি গঙ্গা দ্বারা পরিবেষ্টিত। And when Lord Krishna saw this place, he immediately desired to reside there. So the divine couple, they reside here in Navadvip Dham eternally. কৃষ্ণ যখন এই নবদ্বীপ ধাম দেখলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এই নবদ্বীপ ধামে থাকতে চাইলেন, এবং তখন থেকে শ্রীমতী রাধারানী এবং কৃষ্ণ সেই যুগল, দিব্য যুগল অনাদিকাল ধরে এই নবদ্বীপ ধামে অবস্থান করছেন। The name Mayapur is also important to be understood, because Maya is the power to illusion people, and this Mayapur place has that power
that illusions the faithless, the conditioned souls, that they cannot understand the holy nature of this divine place. এই নাম মায়াপুর যে নামটি এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মায়া মানুষকে মোহ সমন্বিত করে, মোহগ্রস্ত করে তোলে, এবং এই মায়াপুর হলো এমন একটি স্থান যেখানে জড়বাদীরা এবং স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ভগবানের ব্যাপারে জানতে পারে না, তারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। So Navadvip Dham is created in the form of an 8-petaled lotus with the center of the lotus representing the 9th island. এবং নবদ্বীপ ধামটি একটি 8 দল বিশিষ্ট একটি পদ্মের আকারে তৈরি করা হয়েছে। 8টি দল মানে 8টি দ্বীপ এবং মাঝখানে আরেকটি দ্বীপের মতো, এই মিলে 9টি দ্বীপ। 9 islands is significant because the bhakti yoga is practiced in 9 different angas, beginning with hearing and chanting. এই 9টি দ্বীপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা 9টি প্রক্রিয়ায় ভক্তি সম্পাদন করি। তার মধ্যে প্রথম প্রক্রিয়াটি হলো শ্রবণ। So each of the 9 islands represent one of the 9 forms of bhakti. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vishnu, Padanam, Sevanam, Archanam, Dashyam, Sakyam, Atmani Vedanam. These are the 9 different angas of bhakti yoga. Hearing, chanting, remembering, worshipping, offering prayers, serving the lotus feet, becoming the servant, becoming a friend, and surrendering everything. তো এই 9টি ভক্তির অঙ্গের মধ্যে রয়েছে শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, স্মরণম, পাদশবনম, বন্দনম, দাস্যম, সক্ষম, আত্মনিবেদনম, এই 9টি অঙ্গ রয়েছে। In the center of the 8 petals is the island called Antardweep. এবং এই পদ্মের মধ্যবর্তী যে স্থানটি রয়েছে বা 9টি দ্বীপের মধ্যবর্তী যে দ্বীপটি রয়েছে সেটি হলো অন্তর্দ্বীপ। Of all the places in the universe, the most sacred place is Bharatvarsh. সমস্ত স্থানসমূহের মধ্যে এই ভারতবর্ষ হলো সবচেয়ে পবিত্র স্থান। And the best place in Bharatvarsh is Gaura Mandala Bhumi. এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হলো গৌরমণ্ডল ভূমি। And the very best place in Gaura Mandala Bhumi is Navadvip Dham. এবং গৌরমণ্ডল ভূমির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে পবিত্র স্থানটি হলো নবদ্বীপ ধাম। And at the center of Navadvip Dham, in the center of Antardweep, we have the Yoga Peeth, the place where Lord Chaitanya manifested himself for his pastimes here in this world 500 years ago. এবং অন্তর্দ্বীপের মধ্যবর্তী বা কেন্দ্র স্থানটি হলো যোগপীঠ, যে স্থানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 500 বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। We should understand that while the Lord manifested himself 500 years ago, his pastimes have been going on here in Mayapur Dham eternally. যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 500 বছর পূর্বে মায়াপুর ধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু অনাদিকাল ধরে, নিত্যকাল ধরেই মহাপ্রভুর দিব্যলীলা এই স্থানে চলছে। Mayapur is a dham. It means the Lord is residing here eternally. মায়াপুর হলো সেই ধাম যেখানে ভগবান নিত্যকাল বসবাস করেন স্থান। Dham is different from Tirtha. Just like if you in the Sri Vaishnavism, they go to visit the different tirthas, the holy places connected with the pastimes of Sripad Ramanujacharya. তো বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করতে শ্রী সম্প্রদায়ের ভক্তরা যান। রামানুজাচার্য যেসব স্থানে লীলা করেছেন সেই সমস্ত স্থান, তীর্থস্থানগুলো তারা দর্শন করতে যান। The tirtha serves as a bridge to the spiritual realm. তীর্থস্থান সমূহ হলো
চিন্ময় ধামের সঙ্গে একটি ব্রিজের মতো, একটু সেতুর মতো। But the Dham is the place where the Lord resides eternally. In other words, it is the spiritual world. কিন্তু ধাম ভিন্ন। ধাম হলো সেই স্থান যেখানে ভগবান নিত্যকাল বিরাজ করছেন। Sometimes Srila Prabhupada would be traveling in the Western world, and then suddenly he would turn to his servant and say, "Let's go back home, back to Godhead. Let's go to Mayapur." শ্রীল প্রভুপাদ যখন বিদেশে প্রচার করছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি তার শিষ্যদেরকে বলতেন যে চলো আমরা ভগবত ধামে ফিরে যাই, আমরা বাড়িতে ফিরে যাই, চলো আমরা মায়াপুর ধামে যাই। So we want everyone to understand the significance of this holy place. And this is why Srila Prabhupada chose Mayapur as the world headquarters for the Krishna consciousness movement. তো আমরা চাই যে সবাই যেন এই মায়াপুর ধামের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদ এই কারণেই মায়াপুরকে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের হেডকোয়ার্টার বা মূল কেন্দ্র স্থান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। The Yoga Peeth was a place where Lord Brahma came to perform penance after he had made some offense. we were explaining that Navadvip Dham is the best place in Goramandala Bhumi,
আমরা আলোচনা করছিলাম যে নবদ্বীপ ধাম গৌরমণ্ড ভূমির শীর্ষস্থান, And in the center of Navadvip Dham is Antardvip. এবং এই নবদ্বীপ ধামের কেন্দ্রবিন্দু হলো অন্তর্দ্বীপ। And in Antardvip is the Yoga Peeth, the place where Sri Chaitanya manifested his pastimes 500 years ago. এবং অন্তর্দ্বীপের কেন্দ্রবিন্দু হলো যোগপীঠ, যেখানে 500 বছর পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার লীলা বিলাস করেছিলেন। And many hundreds of years before that, Lord Brahma had come there to that same place which we call the Yoga Peeth, and he had performed some bhajan there. এবং তারও কয়েকশো বছর পূর্বে ব্রহ্মা এই স্থানে এসেছিলেন তার ভজন করার জন্য। So Lord Brahma was feeling very disturbed in his mind because he'd made a great offense against Lord Krishna by stealing away the cows and the cowherd boys. ব্রহ্মা অনেক অনুতাপ করছিলেন কারণ তিনি কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণের সখাদের এবং গোবৎসদের গাভীদেরকে কৃষ্ণ থেকে চুরি করে নিয়ে গেছিলেন। সেই অপরাধের জন্য তিনি অনেক অনুতাপ করছিলেন। That's what we generally call the Brahma Vimohan Leela, where Lord Brahma is thinking he wants to see the power of Lord Krishna. এই লীলাটিকে আমরা ব্রহ্ম বিমোহন লীলা রূপে জানি। এখানে ব্রহ্মা কৃষ্ণের কতটা শক্তি সেটা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। And Lord Brahma became completely bewildered when Lord Krishna showed some of his mystic power. এবং কৃষ্ণ যখন তার কিছু যোগ শক্তি প্রদর্শন করলেন, তখন ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন। So Lord Brahma had committed an offense by taking away the associates of Lord Krishna, all of the cows and all of his cowherd boyfriends. Lord Krishna had to take their place. কৃষ্ণের অনেক সখা এবং অনেক গাভী এবং গোবৎসদেরকে হরণ করে ব্রহ্মা এক ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছিলেন এবং কৃষ্ণকে তাদের স্থানটা নিতে হয়েছিল। And the cows and the cowherd boys, the gopas, they're all very, very dear to Lord Krishna. And it was very sad and very offensive thing on Brahma's part to take everyone away from him. কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা এবং গোবৎস গাভীদেরকে হরণ করাটা ছিল একটা অতি বিষম অপরাধ এবং কৃষ্ণকে সেই তাদের বিরহ অনুভব করতে হয়েছিল এবং এটা একটা মারাত্মক অপরাধ ছিল। So Lord Brahma realized his mistake afterwards, and he knew that in the future, in his next incarnation, Lord Krishna was going to appear in Nadia. ব্রহ্মা তার ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যে পরবর্তী যুগে এই ভগবান নদিয়াতে আবির্ভূত হবেন। Therefore, Lord Brahma came to that place which we call the Yoga Peeth, and he did bhajan there. That was like almost like 5,000 years ago when Lord Krishna manifested. After Lord Krishna's pastimes, Brahma came there and he did his bhajan. ব্রহ্মা এই যোগপীঠে এসেছিলেন প্রায় 5,000 বছর পূর্বে। কৃষ্ণের সঙ্গে এই যখন ব্রহ্ম বিমোহন লীলা হলো, তখন তারপরেই ব্রহ্মা এসেছিলেন এই যোগপীঠে তপস্যা করার জন্য। And the result was that the Lord appeared in his most merciful form as Sri Chaitanya Mahaprabhu. এবং তার ফল হলো যে পরমেশ্বর ভগবান তার সবচেয়ে করুণাময় অবতার শ্রী চৈতন্য রূপ ধরে সেখানে আবির্ভূত হলেন। And seeing the Lord in his form, Lord Brahma offered obeisances and offered prayers to the Lord, and then prayed to him to forgive him for his offense. এবং পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ দর্শন করে ব্রহ্মা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। Lord Brahma explained that because I am the head of the universe, because I am the first person born in the universe, sometimes people think I am the supreme controller and I become proud. ব্রহ্মা বললেন যে যেহেতু আমি এই সৃষ্টির প্রথম জীব এবং আমি সবকিছু সৃষ্টি করেছি, তো আমি মাঝে মাঝে অনেক গর্বিত হয়ে পড়ি যখন লোকে আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলে, আমাকে ঈশ্বর বলে ডাকে।
And because of my false ego, that's why I committed this offense against you, Lord. এবং আমার এই অজ্ঞানতার কারণে এবং আমার এই অহংকারের কারণে আমি আপনার চরণে এই অপরাধটা করেছি। So Lord Brahma then prayed to Lord Gauranga that please, in your next incarnation, when you come here in this world, when you appear in Nadia, kindly give me a birth where I will be humble and I will not have any false ego. ব্রহ্মা তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যে আপনি যখন পরবর্তী যুগে এখানে আবির্ভূত হবেন, আপনার সেই লীলায় আমাকে একটি অতি দীন, একটি অতি বিনীত সেবা দান করবেন, একটি বিনীত জন্ম দান করবেন, যাতে আমি আপনার সেবা করতে পারি। So at that time, Sri Chaitanya Mahaprabhu told Lord Brahma that, yes, Brahma, your desire will be fulfilled. When I appear in this coming Kali Yuga, at that time you will take birth in the family outside the Vedic culture. তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ, তোমার বাসনা পূর্ণ হবে। আমি যখন লীলাবিলাস করতে আসবো, তখন তুমি বৈদিক সভ্যতার বা বৈদিক সমাজের বাইরে একটি সমাজে জন্ম নেবে। And although you will be born in a family without any Vedic culture, you will be a great devotee and you will chant the holy name constantly, every day, 3 lakh names. যদিও তুমি বৈদিক সংস্কৃতি নেই এরকম একটি পরিবারে জন্ম লাভ করবে, কিন্তু তারপরেও তুমি ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে এবং প্রত্যেক দিন 3 লক্ষ নাম জপ করবে। And because you will take birth in a family outside the Vedic culture, in a Yavana family, you will be not respected. You will be a humble soul because no one will respect you. যেহেতু বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে তোমার জন্ম হবে না, তুমি একটি যবন পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে, সেই কারণে তুমি হবে অত্যন্ত বিনম্র, কেউ তোমাকে সম্মান করবে না। And we see how Srila Haridas Thakur appeared in the family like that, and he was actually, the identity of Haridas Thakur is described to be Lord Brahma. এবং তারপরে ব্রহ্মা সেই হরিদাস ঠাকুর রূপে জন্ম লাভ করলেন এবং তিনি নবদ্বীপ লীলাতে অংশগ্রহণ করলেন। And he's coming, Lord Brahma came to take part in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he chanted the holy name and he achieved spiritual perfection. তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লীলায় অংশগ্রহণ করলেন, তিনি হরিনাম জপ করলেন এবং জীবনের পরমার্থ লাভ করলেন। And he was even able to give up his body in the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu. এবং তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে, তার উপস্থিতিতে দেহত্যাগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। And that we see the samadhi of Haridas Thakur is there at Jagannath Puri. আমরা দেখি যে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি জগন্নাথ পুরীতে রয়েছে। Haridas was placed in samadhi by Sri Chaitanya Mahaprabhu personally. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দিয়েছিলেন। So this is the result of Lord Brahma's prayers at the Yoga Peeth there. এটি হলো যোগপীঠে ব্রহ্মাজির যে প্রার্থনা, তারই একটি ফল। Yoga means to connect. And so it's there that Sri Chaitanya Mahaprabhu connects with the world. He comes into this world to perform his pastimes at that place. যোগ কথাটির অর্থ হলো যেটি সংযোগ প্রদান করে, সংযুক্ত করে। তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জড়জগতে এই স্থানে স্পর্শ করেছিলেন এবং লীলাবিলাস করেছিলেন, সেই জন্য এই স্থানটির নাম যোগপীঠ। Sri Chaitanya Mahaprabhu was born the son of Sachimata and Jagannath Mishra, who were a Brahmana couple who were living there. They had already one elder son, Vishwarup. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সচিমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার আরেকটি বড় ভ্রাতা ছিল বিশ্বরূপ নামে। But Sachimata had lost
8 different children with miscarriages. So the other ladies were very worried about the protection of this child. সচিমাতার এর আগের 8টি সন্তান মৃত হয়ে গিয়েছিল, তো তারা যেহেতু বাঁচেনি, বাকিরা খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন এইবারে এই সন্তানটির জন্য। So they gave the child the name Nimai, which comes from the Nim. Actually, they were also living, their house was also beside the Nim tree. So because he was born in the house beside the Nim tree, and because the Nim is bitter, so it's not so relishable. People, to take the Nim is a bitter taste. So the ladies thought, if we give the child the name Nimai, this will keep Yamaraj away. তো স্ত্রী লোকেরা তারা এই শিশুটির নাম রাখলেন নিমাই। তো নিম হলো খুব তেতো, যেটি অতটা স্বাদযুক্ত নয়, এবং সচিমাতা এবং জগন্নাথ মিশ্রের বাড়িটি ছিল নিম গাছের পাশে। তো সেই কারণে সেখানে নিমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং যেহেতু কেউ নিম পছন্দ করেন না, তো যমরাজ কখনোই আসবেন না, যমরাজকে দূরে রাখার জন্য এই শিশুটির নাম তারা নিমাই রেখেছিল। Mother said she did not give birth until the 14th month of pregnancy, so she'd had the child in her womb for a long time. 14 মাস যাবৎ সচিমাতা তার গর্ভ ধারণ করেছিলেন, এবং তারপরেও গর্ভপ্রসব হয়নি। But her father, Sachimata's father, was Nilambar Chakravarti, and he was a learned astrologer. So he looked at the positions of the different stars and planets, and he understood that the child is waiting for a very auspicious period before he takes birth. সচিমাতার যে পিতা নীলম্বন চক্রবর্তী ছিলেন অত্যন্ত প্রখ্যাত জ্যোতিষবিদ। তিনি গ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদি অবস্থান দেখে বুঝতে পারলেন অত্যন্ত শুভ মঙ্গলদায়ক কিছু হতে চলছে, যে পরমেশ্বর ভগবানই জন্ম লাভ করতে চাইছেন, তিনি তার গর্ভে রয়েছেন। And it happened that at the time of the birth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, there was the eclipse, and everyone had gone, all the Hindu people had gone to the Ganga to take bath and to chant the holy name. এবং নিমাইয়ের জন্মদিনটি ছিল চন্দ্রগ্রহণ, এবং সমস্ত হিন্দু লোকেরা তারা গঙ্গাতে স্নান করতে গিয়েছিল সেই সময়। And it said at that time, because all the Hindu people were chanting the holy name, the Muslim people were imitating them and joking about them, and they were also jokingly ridiculing them and chanting the holy name. যেহেতু সমস্ত হিন্দুরা পবিত্র হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছিল, হরিনাম জপ করছিল, তো মুসলিমরা তাদেরকে ব্যঙ্গ করার জন্য তারাও তাদের অনুকরণ করছিল, তারাও হরিনাম করছিল। So this is an indication of the purpose of the Lord in appearing in here in the Kali Yuga, that he has a specific purpose. His mission is to establish the Yuga Dharma, as we say. The Yuga Dharma in Kali Yuga, Sankirtan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই কলিযুগে লীলাবিলাস করেছেন, সেটি হলো এই হরিনামের নাম সংকীর্তন প্রচার করা। In Chaitanya Charitamrita is written that Kali Yuga Dharma Hari Nam Sankirtan Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. That the Dharma in the Kali Yuga is Sri Krishna Sankirtan. And one who is empowered with the Krishna Shakti, then he can propagate the chanting of the holy name. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা রয়েছে যে কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। যে নাম সংকীর্তন কলিযুগের ধর্ম, এবং কৃষ্ণ শক্তি বিনা তার প্রবর্তন অসম্ভব। Without that empowerment of the Krishna Shakti, then nobody can spread the chanting of the holy names. কৃষ্ণের শক্তি ছাড়া কেউ এই হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করতে পারবেন না। Srila Prabhupada gives the example. He said, just like you may be involved in a legal case, you may have to go to court. So you may hire a lawyer to represent you
maybe you don't want to go to the court personally, so you hire a lawyer to go on your behalf. শিল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন যে ধরুন আপনি কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, তো আপনি ব্যক্তিগতভাবে কোর্টে যেতে পছন্দ করছেন না, আপনি একজন আইনজীবীকে আপনি নিযুক্ত করলেন আপনার হয়ে কেস লড়ার জন্য। So in the same way, Lord Krishna empowers sometimes different devotees with we say aveshya, the aveshya, or shakti aveshya. They're empowered to represent Lord Krishna. কৃষ্ণ কিছু কিছু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বিশেষ ভক্তদেরকে তিনি শক্তি প্রদান করেন। এই সমস্ত অবতারকে বলা হয় শক্তাবেশ অবতার বা আবেশ অবতার। And this is described also in Chaitanya Charitamrita, how the Lord gives mercy in different ways. এটাই চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা রয়েছে যে কৃষ্ণ কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে কৃপা বিতরণ করেন। There is Sakshat, where the Lord directly delivers the conditioned souls. সাক্ষাৎ ভাবে তিনি কোনো বদ্ধজীবকে উদ্ধার করে থাকেন। And then there is Aveshya, where one is empowered by the Lord to deliver conditioned souls. এবং তারপরে হলো আবেশ শক্তি, যে তিনি কোনো বদ্ধজীবকে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন। And there is the Avirbhav manifestation, where the Lord will appear. Although he is in some other place, so he's not present, he will just appear by his own potency. এবং আরেকটি হলো স্বয়ং আবির্ভাব প্রকাশ, যে তিনি অন্য কোথাও থাকতে পারেন কিন্তু তিনি তার শক্তি বলে তৎক্ষণাৎ সেখানে আবির্ভূত হন। Srila Krishna Das Kaviraj describes these different examples in his Chaitanya Charitamrita. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই চৈতন্য চৈতামৃতে ভগবানের বিভিন্ন আবির্ভাব বা অবতার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। Another thing which happened when Lord Brahma was meeting with Lord Chaitanya Mahaprabhu like 5,000 years ago, at that time Lord Brahma requested Lord Krishna that you're going to come in the Kali Yuga and deliver the fallen souls. But why are you coming to Nadia? তো 5000 বছর পূর্বে ব্রহ্মা কৃষ্ণের কাছে যখন প্রার্থনা করছিলেন, তিনি বললেন যে আপনি যদি বদ্ধজীবকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হবেন, তো আপনি কেন নদিয়াতেই আবির্ভূত হবেন? Do you have any other inner desire to come here and deliver the conditioned souls? তো এখানে এসে বদ্ধজীবদের উদ্ধার করার জন্য কি কোনো গুহ্য কারণ রয়েছে? And this is how we understand Antardvip is named as Antardvip. Antar is meaning hidden. What is actually there, hidden in the heart of the Lord. এবং তারপরে আমরা অন্তর্দ্বীপের মাহাত্ম্য বুঝতে পারি। অন্তর মানে হলো গভীর বা গুহ্য কারণ, যেটি তার হৃদয়ে রয়েছে। So at that time Lord Chaitanya Mahaprabhu explained to Brahma what was his inner desire. সেই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মার কাছে তার হৃদয়ের যে গুহ্য বাসনা ইচ্ছে প্রকট করেছিলেন। That he comes not just simply to establish the Yuga Dharma, but he has another very, very special purpose in coming into this world in Navadvip 500 years ago. তিনি যে শুধুমাত্র হরিনামের প্রচার করার জন্যই আবির্ভূত হবেন তাই নয়, 500 বছর পূর্বে নদিয়ায় আবির্ভূত হওয়ার তার আরো গুহ্য কারণ রয়েছে। In every Kali Yuga, the Lord comes to teach the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. প্রত্যেক কলিযুগে ভগবান আসেন এবং কলিযুগে হরিনাম প্রচার করেন। But in one day of Brahma, he only comes one time to give the most confidential thing. কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে তিনি মাত্র একবারই আসেন এবং গুহ্যতম বস্তুটা প্রদান করেন। And this happened 500 years ago when Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared. That he came to give this raga bhakti, the mood of spontaneous devotion to the Lord, in the mood of the residents of Vrindavan. এবং এই 500 বছর পূর্বে মহাপ্রভু সেই গুহ্য বস্তুটি দান করেছিলেন। এটি হলো রাগ ভক্তি,
ব্রজবাসীদের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি সেই ভক্তির প্রচারের জন্যই তিনি এসেছিলেন। Chaitanya Mahaprabhu wants everyone to experience this raga bhakti, not just simply the chanting of the holy name, just sadhana bhakti, but he wants us to come to the higher level of raga bhakti and have that spontaneous loving devotion which is exhibited by the residents of Vrindavan. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শুধু চাননি যে আমরা শুধু হরিনামই জপ করি, আমরা শুধু সাধন ভক্তি চর্চা করে যাই। তিনি চেয়েছেন আরো উন্নত স্তর আমরা লাভ করি, সেটি হলো রাগ ভক্তি, ব্রজবাসীদের যে কৃষ্ণের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম ভক্তি সেটি যেন আমরা লাভ করি। Of all these residents of Vrindavan, the greatest devotee is Srimati Radharani. এবং বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্তগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেন শ্রীমতী রাধারানী। So Lord Krishna explained to Lord Brahma, he told him, he said that in the Kali Yuga I will come as Sri Chaitanya Mahaprabhu and I want to experience that mode of Srimati Radharani. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মাকে বলেছিলেন যে আমি নদিয়াতে আসব এবং এখানে হরিনাম প্রচার করব এবং শ্রীমতী রাধারানীর যে ভাব অঙ্গীকার করে আমি আবির্ভূত হব। So Sri Chaitanya Mahaprabhu, his inner desire is to experience three things. First of all, the glory of Radharani's love for Lord Krishna. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনটে জিনিস উপলব্ধি করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথমটি হলো যে কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারানীর যে গভীর প্রেম সেটির উপলব্ধি করা। Then the second thing is that he wants to experience the special pleasure which Srimati Radharani experiences when she sees all the wonderful qualities which are manifest within the personality of Lord Krishna. এবং দ্বিতীয় উপলব্ধিটি হলো যে কৃষ্ণের সমস্ত অদ্ভুত দিব্য গুণাবলী দর্শন করে শ্রীমতী রাধারানী যে দিব্য আনন্দ লাভ করেন সেই আনন্দের আস্বাদন করা। And the third thing, the third desire which is there in the heart of the Lord, he wants to experience that very special happiness which Srimati Radharani experiences when she sees the love which Lord Krishna has for her. The special love which Srimati Radharani sees Lord Krishna when Lord Krishna shows his love for her. এবং তৃতীয় উপলব্ধিটি হলো যে রাধারানীর জন্য কৃষ্ণের যে বিশেষ প্রেম রয়েছে সেটি দর্শন করে রাধারানীর কি ভাব হয়, কি আনন্দ হয় সেটি উপলব্ধি করা। Just like in the material world, a woman may have a relationship with a man and she loves a man. তো এটি জড়জগতের সম্পর্কের উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে একজন মহিলা হয়তো একজন পুরুষকে ভালোবাসেন, but when she sees that the man has also love for her, then she feels even more pleasure. কিন্তু যখন সেই মহিলা দেখেন যে সেই পুরুষটি তার প্রতি প্রেম করছেন তখন তিনি আরো অনেক বেশি আনন্দ লাভ করেন। So this way Srimati Radharani, there were these three desires which Lord Krishna had. He wanted to experience this happiness which Srimati Radharani was experiencing. তো শ্রীমতী রাধারানীর এই যে তিনটি বিশেষ আনন্দের অভিজ্ঞতা এইটি উপলব্ধি করার জন্য গৌরাঙ্গ প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন। Now Lord Krishna, he is the supreme enjoyer. He wants to enjoy unlimitedly, but he sees that Srimati Radharani, her enjoyment is many thousands of times greater than his enjoyment. শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভোক্তা, তিনি সবকিছু ভোগ করেন, কিন্তু তিনি দেখছেন যে শ্রীমতী রাধারানী আরো অনেক বেশি, আরো হাজার গুণ বেশি আনন্দ লাভ করেন। Therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu comes in the mood of a devotee, not just any devotee, but he wants to cultivate the mood of Srimati Radharani. সেই কারণে কলিযুগে ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হন যাতে
তিনি তার ভক্তের ভাবটা অঙ্গীকার করে আস্বাদন করতে পারেন। যেমন তেমন ভক্ত নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীমতী রাধারানীর ভাব যেন তিনি অঙ্গীকার করতে পারেন। This was explained to Lord Brahma, and he was told, this is all confidential. Keep it secret, don't tell anyone. তো এটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। তিনি মহাপ্রভু ব্রহ্মাকে বলেছিলেন এবং বললেন যে তুমি কাউকে বলবে না, তুমি এটি গোপন রাখবে। So this is how the island in the center of Navadvip became known as Antardvip. The desire which was hidden in the heart of the Lord was revealed there. এবং এই নবদ্বীপের 9টি দ্বীপের মধ্যে মধ্যবর্তী যে দ্বীপ সেটির নাম এইভাবে হয় অন্তর্দ্বীপ, যেটি ভগবানের অন্তরের গভীর বাসনা প্রকাশ করছে। So we went to the Yoga Peeth yesterday, and residing also at the Yoga Peeth is Vridha Shiva, and Lord Shiva is Kshetrapal Shiva. He is the guardian of the holy Dham. তো গতকাল আমরা যোগপীঠে গিয়েছিলাম এবং সেখানে ক্ষেত্রপাল শিব অবস্থান করছেন। So one of our purposes in going to the Yoga Peeth is to beg Lord Shiva to give us permission to enter into the holy Dham. এবং যোগপীঠে যাওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য বা কারণ হলো যে আমরা শিবজির কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদেরকে এই ধামে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। Without the blessings of Lord Shiva, then we have no qualification to actually enter in the holy Dham and to see the pastimes, the places of the Lord's pastimes. তো শিবের অনুমতি বা তার আশীর্বাদ ছাড়া ভগবানের ধামে প্রবেশ করা অসম্ভব এবং ভগবানের দিব্য লীলা সমন্বিত বিভিন্ন স্থান দর্শন করা এবং তার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। Lord Shiva, of course, performs many services on behalf of the Supreme Lord. ভগবান শিবজি ভগবানের পক্ষ হয়ে অনেক সেবা করে থাকেন। So one of them here is that he is Kshetrapal Shiva. He is the guardian of the holy Dham. এবং তার একটি বিশেষ সেবা হলো যে তিনি ক্ষেত্রপাল শিব, তিনি এই ধামের রক্ষক। And there are many other temples of Lord Shiva around the holy Dham, particularly on the boundaries as we go around the different islands. There are temples of Lord Shiva located on the boundaries so that people entering the holy Dham, they can take permission from Lord Shiva. এবং শুধু এখানেই নয়, 9টি দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় যে সীমান্ত রয়েছে দ্বীপগুলি, সেখানে শিবজির মন্দির রয়েছে যাতে লোকেরা ধামে প্রবেশের সময় শিবের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। So traditionally when you perform Parikrama, we should follow there's a process by which we should go, that after going to the Antardvip and getting permission from Lord Shiva to enter the holy Dham, then the first island we should go to is Simantadvip. তো আমরা যখন পরিক্রমা করি তার একটি বিশেষ পন্থা রয়েছে, একটি ক্রম রয়েছে যেভাবে আমরা পরিক্রমাটা করি। তো প্রথমে আমরা শিবের কাছে অনুমতি নিয়ে যে দ্বীপটাতে যাই সেটি হলো সীমান্ত দ্বীপ। Simantadvip represents the process of hearing. We begin our devotional service by hearing. তো সীমান্ত দ্বীপ শ্রবণকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা আমাদের ভক্তির প্রক্রিয়া শুরু করি শ্রবণের মাধ্যমে। However, when we went on Parikrama, that we went first of all to Godrumadvip. We did not, it's not very convenient for us to go to Simantadvip on the first day, and we usually leave Simantadvip for the last day of our Parikrama. কিন্তু আমরা এবারে পরিক্রমা সীমান্ত দ্বীপে যাওয়াটা অতটা লাভজনক হয় না। প্রথমে আমরা সবচেয়ে শেষে সীমান্ত দ্বীপ দর্শন করব। So today we went to Godrumadvip. Godrumadvip is a place of chanting. তো আজকে আমরা গোদ্রুম দ্বীপে গিয়েছিলাম। গোদ্রুম দ্বীপ
engaged in different types of devotional service, particularly chanting the glories of the Lord. শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তার ভক্তরা কিভাবে সর্বত্রই ভগবানের কীর্তন করেন। So Godrumadweep was a place of kirtan, and we passed a number of places. We went first of all by Amgat. There's one train station there. We could all see the railway station Amgat, and just on the other side from the train station there's a huge number of mango trees planted. তো আমরা পরিক্রমাতে আমঘাটাতে গিয়েছিলাম। আপনারা দেখেছেন যে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে, সেখানে আমঘাটা স্টেশন, এবং তার পাশে একটি বড় আমের বাগান আছে, অনেক আমের গাছ রয়েছে সেখানে। And it was there that Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited one of his wonderful pastimes, that he was with the devotees doing Sankirtan, and it was a very hot day, and the devotees had been doing kirtan for a long time. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ওই স্থানে একটি অপূর্ব লীলা করেছিলেন। যখন ভক্তরা অনেকক্ষণ ধরে কীর্তন করছিলেন ওই স্থানে, তখন তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। So then Lord Chaitanya thought it would be nice to feed the devotees some prasadam. So what to give them? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন ভাবলেন যে ভক্তদেরকে এখন কিছু প্রসাদের ব্যবস্থা করা যাক, তো তাদেরকে কি খাওয়ানো যেতে পারে। So he found one mango seed, one dry mango seed. Lord Chaitanya took that seed, planted it in the ground, and immediately in front of everyone's eyes a big mango tree grew up, and the tree was very big and covered the whole area. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি শুকনো আমের বীজ নিলেন এবং তিনি সেটিকে মাটিতে রোপণ করলেন, এবং সকলের চোখের সামনে সেখানেই সেই গাছটি বেড়ে বেড়ে একটি বড় আম গাছে পরিণত হলো এবং তাতে আম ধরল। In front of everyone's eyes, all the devotees, they saw this tree grow up, and then the leaves and flowers, and then fruits began to manifest on the tree. Many fruits. সকলের চোখের সামনেই সেই গাছটি বড় হয়ে উঠল, এবং তারা দেখলেন যে গাছটিতে পাতা, ফুল এবং অনেক অনেক ফল তৈরি হয়েছে। So the devotees were very delighted. They arranged to collect the fruits from the tree, and they offered them to the Lord, and everyone enjoyed the taste of mangoes. তো ভক্তরা সেই গাছ থেকে আম পাড়ার ব্যবস্থা করলেন, সে আম পেড়ে সেটি তারা ভগবানকে ভোগ নিবেদন করলেন, এবং সেই প্রসাদ তারা সবাই মহা আনন্দে আস্বাদন করলেন। My spiritual master Param Puja Bhaktivedanta Swami Prabhupada used to say that mango is the king of fruits, and he was very fond of mangoes. আমার পরম পূজ্য গুরুদেব শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে আম হলো সমস্ত ফলের রাজা। So similarly, Lord Chaitanya arranged these mangoes. Now, these were very special mangoes. The stone, practically there was no stone. It was all mango pulp, and there was only a very thin skin. It was the most relishable, the most juicy mango fruit. এবং এই আম ছিল অত্যন্ত বিশেষ। এই আমের মধ্যে কোনো আটি বা বীজ ছিল না, এবং তার ছোলাটা ছিল খুবই পাতলা, এবং এটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন এবং অত্যন্ত সুমিষ্ট। And it said that Lord Chaitanya came there every day with the devotees, and every day they had a mango feast. তো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এরকম বর্ণনা রয়েছে যে প্রতিদিন ওই স্থানে আসতেন এবং ভক্তদের নিয়ে একটি আমের একটি তারা ভোজ সভা করতেন। They were picking the fruits, but there was no scarcity. They went on relishing every day for 1 year. তারা 1 বছর ধরে প্রত্যেক দিন ওই গাছ থেকে আম পেড়ে সবাই প্রসাদ পেত, এবং কখনোই ওই আম গাছের আমের কোনো অভাব দেখা দিত না। But then Lord Chaitanya
took sannyas. After he took sannyas, then he was not coming anymore. He could not come. He left this place, and at that time the tree disappeared. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধারণ করলেন তিনি আর ওই স্থানে আসলেন না এবং ওই স্থান থেকে ওই আম গাছটি অন্তর্হিত হয়েছিল। We remember Srila Prabhupada, how he liked mangoes. So there was one of Srila Prabhupada's disciples. The lady's name, one of the very first disciples of Srila Prabhupada, was a young American woman, and Prabhupada gave her the name Govinda Devi Dasi. শিল প্রভুপাদ এই আমের অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং শিল প্রভুপাদ তার আন্দোলনের একদম প্রথম দিকের একজন শিষ্যা ছিলেন, একজন আমেরিকান ভদ্র মহিলা। তার নাম দিয়েছিলেন তিনি, হোয়াট ইজ দ্য সেই মাতাজির নাম ছিল গোবিন্দা দেবী দাসী। So she and her husband were assisting Srila Prabhupada for some time, like secretary, and then after some time Prabhupada asked them to go to Hawaii and open a temple there. তো সেই মাতাজি এবং তার পতি শিল প্রভুপাদকে প্রচারে সহযোগিতা করছিলেন এবং প্রভুপাদ তাদেরকে বললেন হাওয়াই দ্বীপে গিয়ে প্রচার করতে। And actually Prabhupada gave her the credit of introducing Tulsi worship in the Western world. শিল প্রভুপাদ তাকে পশ্চিম দেশে তুলসী মহারানীর পূজা শুরুর কৃতিত্ব প্রদান করেছিলেন। She cultivated Tulsi there nicely, and then Tulsi seeds were distributed to temples around the West, around the USA and Canada, and the devotees all began to worship Tulsi Devi. তো তিনি তুলসী গাছ রোপণ করেছিলেন এবং বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। তুলসী গাছের বীজ তিনি কানাডা এবং আমেরিকাতে পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানে সব জায়গায় তুলসী বৃক্ষের রোপণ এবং পূজা শুরু হয়েছিল। So she wrote to Srila Prabhupada that in Hawaii we have very nice mangoes, Srila Prabhupada. You should come here. You will enjoy. Now is the mango season. Come and enjoy the mangoes. সে মাতাজি শিল প্রভুপাদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে হাওয়াইতে সর্বোৎকৃষ্ট মানের আম পাওয়া যায়, আপনি এখানে আসুন এবং আম আস্বাদন করুন। Every temple would always want to bring Srila Prabhupada to their temple to enjoy his association. প্রত্যেক মন্দিরই শিল প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করে তাদের মন্দিরে নিয়ে আসতে চাইতো শিল প্রভুপাদের দিব্য সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। Just like every temple was longing to get His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. যেরকম প্রত্যেকটা মন্দিরই শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাকে নিমন্ত্রণ জানায়। So Govinda Dasi was telling Prabhupada, now is the mango season. Come and enjoy the mangoes, Prabhupada. গোবিন্দ দেবী দাসী মাতাজি শিল প্রভুপাদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন যে এখনই আমের সিজন, এখনই আমের সময়, আপনি আসুন এবং আম উপভোগ করুন। But Prabhupada told her, I'm going to Russia. কিন্তু শিল প্রভুপাদ বললেন যে আমি রাশিয়া যাচ্ছি। He said, preaching in the snow of Russia is sweeter than the sweetest mango. তিনি বললেন যে রাশিয়ার বরফের মধ্যে প্রচার করা সুমিষ্ট আমের চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি। So this was Srila Prabhupada's mood. He was not much concerned about the material facilities, but he was thinking about the preaching. এটি হলো শিল প্রভুপাদের মনের ভাব। তিনি জাগতিক সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে অত মাথা ঘামাতেন না, তিনি সবসময় প্রচারকে গুরুত্ব দিতেন। Just like one time Prabhupada ordered one devotee that he should go into the Eastern European countries and distribute Krishna consciousness there. শিল প্রভুপাদ একজন ভক্তকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে গিয়ে সেখানে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করে। And this was in the 1970s when the countries were closed up, the socialism, communism. সেই সব দেশগুলোতে অনেক কমিউনিজম বা কমিউনিস্ট পার্টি চলছে। So the devotee said to Prabhupada, he said, Prabhupada,
He said, if I go there, they don't have any vegetables to eat in the winter time. You have to eat meat. তো সেইখানে ভক্তরা বলছিলেন যে প্রভুপাদ, ওই দেশগুলোতে কোনো শাকসবজি পাওয়া যায় না, আপনার তো ওখানে গিয়ে আপনাকে তো মাংস খেতে হবে। So then Prabhupada said to him, then eat meat, but go there. তখন প্রভুপাদ তাকে বললেন যে ঠিক আছে, তুমি মাংস খেয়ে হলেও তুমি সেখানে যাও। Prabhupada didn't want devotees to make excuses for not preaching. He didn't like the idea that they would avoid going to difficult places. তো শিল প্রভুপাদ পছন্দ করতেন না যে ভক্তরা কোনো একটি কারণ দেখিয়ে সেখানে যেন যেতে না চায়, সেগুলো তিনি পছন্দ করতেন না। তো তিনি সর্ব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বা কোনো কারণ থাকলেও সেটি ছাপিয়ে তিনি তাদেরকে যেতে বলতেন। So the devotee did go there, and he didn't need to eat meat, and they did very well. They made many devotees. সেই ভক্তটি সেই স্থানে গিয়ে অনেক ভক্ত তৈরি করলেন এবং তাকে মাংস খেতে হয়নি। So we're very glad now to welcome His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. Hare Krishna. So we would like to thank and express our gratitude His Holiness Bhakti Vigna Vinasana Swami Maharaj ki. So now we would like to welcome His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. Okay, we are humbly request to come on stage His Grace Bhajavilas Prabhu. Hari Bol. হরে কৃষ্ণ। এখানে কত লোক আছে বাংলায় কথা বলে? হাত তোলো, बांग्ला बुझे सब। अच्छा, हिंदी समझते हैं? कितना आदमी है हिंदी? ओ, हिंदी भी बहुत है। हिंदी ऐसा नहीं। ठीक, ब्रजविलास प्रभु हिंदी में बताएंगे, आप हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में, वो बांग्ला बताएंगे। अच्छा ठीक है। तो आपके सामने अभी खड़ा है ये ब्रजविलास प्रभु। तो आप लोग जो देख रहे हैं एक TOVP कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी को वास्तव में रूपायित करने के लिए एक TOVP काम चल रहा है। तो आप लोग देखे हुए, नहीं देखे हुए तो देख भी पाएंगे। 11 बजे, कितना बजे जा पाएंगे ये लोग? जा पाएंगे 11 बजे 4 बजे जाके देखेंगे, तो उनके बारे में आपको कुछ संदेश देंगे। इस साल तो हमारा ये मंदिर ओपनिंग होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 2 साल फिर हम लोग 2024 को ओपनिंग करेंगे। इसलिए आपको कुछ विशेष संदेश बताएंगे ब्रजविलास प्रभु जी। हरे कृष्ण। TOVP मंदिर की, अरे जोरे TOVP मंदिर की। কয়েকদিন ধরে আমাদের 4 দিনের অনুষ্ঠান হলো, আপনারা অনেকেই দেখেছেন। মন্দিরে রাধা মাধব বসে গেছেন, কিন্তু তা আপনারা গিয়ে দর্শন করবেন। তো প্রভু এখন TOVP मंदिर সম্বন্ধে বলবেন। तो आप लोग देख रहे हैं 4 दिन से हमारा TOVP का कार्यक्रम चल रहा है एवं राधा माधव इतिमध्य उधार पधारे है। तो आप लोग कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अजानुलंबितौ भुजौ कनकावदातो संकीर्तन पितरो कमलयदाक्षो विश्वम्बरो द्विजबरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। कृष्णातुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव विशति मे मानसराज हंस।
Prana prayana samaye kapavada pitto kanto varadanavido smaranam kutaste smaranam kutaste smaranam kutaste. Hare Krishna. Srila Prabhupada ke. Srila Mayapur ke. First, I would like to take the blessings of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, Sarvapratham, His Holiness Narsingha Maharaj, and His Holiness Bhakti Vijay Bhagavat Maharaj, and all of you today assembled here so that I can speak a few words how important it is that Sri Chaitanya Mahaprabhu has invited all of you here to do something significant today. सर्वप्रथम हम श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज एवं भक्ति विघ्न विनाश निशमा महाराज, पुरुषोत्तम महाराज एवं भक्ति विजय भगवत महाराज एवं आप सबका आशीर्वाद लेके कुछ शब्द बोलना चाहेंगे कि आज आप लोग आए हैं इस गौर मंडल भूमि में परिक्रमा करने के लिए, कुछ विशेष, कुछ खास करने के लिए. But before I ask you to do something, let me do myself. So from Amrish Prabhu, we would like to give 50,000 rupees for Navadip Mandal Parikrama. अरे वो तो आप लोग कुछ करें, इसके पहले हम लोग कुछ करना चाहते हैं. तो अमरीश प्रभु का पक्ष से हम लोग टीयूबी का तरफ से 50,000 रुपया हम परिक्रमा के लिए दे रहे हैं. अरे बोल. Nityananda Prabhu, he was taking Jiva Goswami in a Navadip Mandal Parikrama. And when he was taking, he came to this very place where we are all sitting here today. And he said, "Yeh ek adbhut mandir hoy be prakash, gauranga nitya seva hoy be vikas." श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी को लेके परिक्रमा करा रहे थे तो इसी जगह पे उन्होंने उनको लेके आए थे और उनको भविष्यवाणी किए थे कि इस जगह पे एक महाप्रभु का अद्भुत मंदिर निर्माण होगा, उनका दिव्य सेवा का लीला विलास होगा. So from this very place, the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu will be spread in every town and village. श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है प्रत्येक गांव और शहर में प्रचारित होगा. गौरंग नित्य सेवा होय बे विकास. विकास चाहिए, अगर विकास डेवलपमेंट चाहिए फिर गौरंग महाप्रभु का मंदिर बनाना चाहिए. इधर वी हैव टू डेवलप गौरंग महाप्रभु इफ वी नीड विकास. सबका साथ सबका विकास विद गौरंग महाप्रभु, देन सबका विश्वास होगा दुनिया में. Oh, there's no need translation here now for this. I said it in Hindi only. So विकास चाहिए ना सबका. And Prabhupada knew this very well. He started the society in 1966. From 1969 onwards, he said, "ये मंदिर बनाओ और विकास करो सबका." यही वो विकास है, सबका साथ सबका विकास. शंकराचार्य ने एक बढ़िया गीत गाया, भगवत गीता किंचित गीता गंगा जललव कनिका पीता सकृत येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा. He said यमेन न चर्चा. You don't have to discuss with Yamaraj when you are leaving your body. चाय पे चर्चा नहीं, यमेन न चर्चा बोला. यमेन न चर्चा. चाय पे चर्चा तो करते हैं सब लोग, but यमेन न चर्चा. And to do that, we need to build this temple so that you can all come, take part in Krishna consciousness activities, so that when you leave this world, you don't have to face Yamaraj. And this is the opportunity where you can do it. And Srila Prabhupada is giving this opportunity to all of you so that you can take part in doing something very big, significant for Srila Prabhupada and for yourself. तो
ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज है। अगर टीयूबीपी का मंदिर बनेगा, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का मंदिर बनेगा, तभी विकास हो पाएगा, तभी आप लोग सब कृपा लेने के लिए इधर आ पाएंगे, और तभी आप लोगों का सर्व कामना, सर्व मनोवासना सिद्ध होगा, महाप्रभु का आनंद का परिवर्तन होगा। We wanted to open this temple in 2022. This year, because of pandemic, we could not open this temple in 2022. हम लोग 2022 में इसी साल इस मंदिर को खोलना चाह रहे थे, लेकिन ये पैंडेमिक के कारण हम लोग इस साल नहीं खोल पाए। हम 2024 में खोलना चाह रहे हैं। But we have 2 more years to go. Just 2 साल, 2 more years. हमारा पास 2 साल बाकी है। And we have the responsibility, we have all of us collectively has the responsibility to build this temple for the pleasure of Srila Prabhupada. एवं हमारा सबका ये कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद का मनोवासना पूर्ति के लिए इस टेम्पल में योगदान करके, इसका बनने में सहायता करके श्रील प्रभुपाद का प्रसन्नता विधान करना हमारा सबका कर्तव्य है। His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj is waiting. He is waiting and he is waiting, holding his life to see this temple built. श्री श्रीमान जयप्रकाश स्वामी महाराज उनका पूरा जिंदगी भर वेट करते रहे, अपेक्षा करते रहे, कब यह मंदिर कंप्लीट होगा, कब यह मंदिर खुलेगा, श्रील प्रभुपाद का मनोवांछा कब पूर्ति होगा। I met His Holiness Jayaprakash Swami Maharaj in Chennai before his operation, before his transplant operation, and he caught my hands like this. And he told me, Brajavilas, when this temple will open? I said 2022, Maharaj. That time it was in 2016 or something, I don't remember. I said it will open in 2022. He told me, please open it. I wanted to do the first aarti. I'm holding my life. तो जब श्री श्रीमान जयप्रकाश स्वामी महाराज का चेन्नई पे ऑपरेशन होने का था, तो ऑपरेशन के पहले हम मिलने गए थे, तो महाराज हमारे हाथ पकड़ के बोले कि ब्रजविलास प्रभु, कब यह मंदिर ओपन होने वाला है। हम पूरा जीवन भर इसके लिए अपेक्षा करते रहे कि कब उस मंदिर में जाके हम भगवान को आरती करेंगे, दीप दिखाएंगे। Even today he is asking the same question to me, when this temple will be opened? I said, Maharaj, because of this pandemic, 2 years we have missed, but I will make sure, I will do whatever it is needed, do anything impossible for your pleasure and for the pleasure of Srila Prabhupada to open this temple by 2024. Just your mercy is needed. उस समय में हम बोले थे कि 2022 में ये मंदिर कंप्लीट करेंगे। अभी भी गुरु महाराज हमको बोल रहे हैं कि कब ये मंदिर ओपन होगा, तो हम बोले कि कोरोना के कारण, पैंडेमिक के कारण 2 साल रुक गए हम लोग, लेकिन 2024 में कुछ भी हो जाए, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, हम ये मंदिर तो जरूर खुलेंगे श्रील प्रभुपाद का प्रसन्नता के लिए, श्रील जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का प्रसन्नता के लिए। So in order to do that, we have come up with a campaign. So everybody can participate. It is called TOVP Marathon. तो इसको पाने के लिए, इसी लक्ष्य का हासिल करने के लिए हम कुछ कार्यक्रम लेके आए हैं, जाते सब लोग इसमें भागीदार बन सकते हैं। In this TOP Marathon, the TOP team including me, we run the race, you win the race. तो टीओबीपी के मंदिर बनेंगे तो हम लोग इस रेस में जीतेंगे और आप सबका जीत होगा। So we have to run this race for the next 2 years. We are going to go to every country, cities, towns, and even our His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj, even in tribal places, mountain caves and cities, to do anything impossible to build this temple. तो हम लोग हर शहर, हर गांव, हर जगह पे जाएंगे। ऐसा कि हमारे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने जो ट्राइबल प्रीचिंग कर रहे हैं, आदिवासी इलाका में, पहाड़, जंगल, नदी नालाओं के अंदर में सब जगह का प्रचार करेंगे, सबको भागीदार बना के इस मंदिर को, इस मैराथन को संपूर्ण बनाने का संपूर्ण प्रयास हम लोग करना जा रहे हैं। So anyway, we are running the race, and today we are honoring you. We don't wait. We make you the winner today itself. तो आज हम लोग आपको अपेक्षा नहीं करना चाहते कि आज ही आप लोग इस भागीदार बन सकते हैं, इसमें योगदान कर सकते हैं। We are going to give you this medallion. His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj and Narsingha Maharaj and Bhagavat Maharaj will give you this medallion for all those
who are supporting for us to run the race, you are the winners today. We are giving this beautiful medallion. This is a once in a lifetime opportunity. This opportunity is very rare and it is knocking on your heart, in your doors, in your consciousness. Do this. तो आज हम लोग मेडलियन लेके आए हैं आपके लिए एक सुवर्ण सुयोग है इस प्रोग्राम में भाग लेने का ये मैराथन में अगर आप हमारा सहायता करेंगे तो आपको जीत होगा आप इसमें भागीदार बनेंगे तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे एवं ये मेडल आपको मिलेगा The golden medallion is $5,000, 3.5 lakhs. You have 2 years. 2 साल है आपका पास इंस्टॉलमेंट में देते रहेंगे आज एक पैसा भी एक रुपए भी नहीं मांग रहा हूँ सिर्फ ये मेडलियन आपको दे रहा हूँ महाराज से और नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आप लोग आए हैं इसको लीजिए The silver medallion. The silver medallion is $3,000, 2 lakhs. इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और the bronze medallion is $2,000, 1.5 lakhs. ये भी आप इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं वैसे करेंगे मंदिर बन जाएगा आप लोग आज ही विनर अनाउंस हो जाएगा So we are going to distribute these forms. अब सब लोग करेंगे ना आज प्लीज मेक दिस हैपन Our farms, अभी मैं देखना चाहता हूँ महाराज is waiting, His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj is waiting to see who is going to do the first medallion, a golden medallion. ये तो हम देखना चाहेंगे कि हमारा भक्ति पुरुषोत्तम महाराज देखना चाहेंगे कि कौन आगे आए और इस गोल्डन मेडलियन को स्पॉन्सर करे आप हाथ उठाइए फॉर्म भरिए नहीं तो हाथ उठाइए जल्दी इधर आइए ताकि इस प्रोग्राम को हम दूसरा स्पीकर के लिए बात करेंगे इसके बाद प्लीज आइए प्रभु जी अब कौन सा मेडलियन कर रहे हैं गोल्ड 2 लाख सिल्वर मेडलियन आइए जल्दी आपके नाम क्या है प्रभु जी ताली बजाइए इनको पहले हाथ उठाया फ्रॉम बहरीन डिवोटी फ्रॉम बहरीन नाम क्या है प्रभु जी आपका धन्य हो प्रसन्न तीर्थ गोपीनाथ पहले आए हैं और 2 लाख स्पॉन्सर कर रहे हैं बहुत बढ़िया थैंक यू वैसे ही करना चाहिए प्रभुपाद के लिए और गुरु महाराज के लिए हम गुरु महाराज से ब्लेसिंग मांगते हैं महाराज हमको ब्लेस करो ब्लेस करो ब्लेस करो व्हाट इज द ब्लेसिंग जोर से ताली That blessing has come to you today. That blessing is come to you today. And that blessing is that you fill this form and make a pledge. Automatically you are blessed. তো আমরা সবাই গুরু মহারাজের কৃপা চাই আমরা সবাই গুরু গণের কৃপা চাই তো আমরা কিভাবে কৃপা লাভ করতে পারি তো আমরা এই মন্দির বানানোতে আমাদের যোগদান দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু তাদের কৃপা লাভ করতে পারি আমাদের মহারাজরা এখানে আছেন আপনাদের জন্য মেডেল আছে তো যারা যারা চান আপনারা হাত তুলুন আপনাদের স্বেচ্ছাসেবকরা আপনাদের কাছে ফর্ম নিয়ে যাবেন এবং এক্ষুনি মহারাজরা স্বয়ং আপনাদের হাতে এই মেডেল গোল্ডেন সিলভার এবং ব্রোঞ্জ এগুলো আপনাদেরকে প্রদান করবেন इष्टदेव गोपाल दास प्रभु जी वो कर रहे हैं ब्रॉन्ज मेडलियन $2,000 1.5 लाख प्लीज गिव अ बिग हैंड इष्टदेव गोपाल दास प्रभु जी प्लीज कम हियर ये कौन है आइए पहले गोल्ड किया परसों सिल्वर किया अभी ब्रॉन्ज कर रहे हैं ताली बजाइए इनको क्या नाम है प्रभु जी ब्रॉन्ज इष्टदेव और प्रभु जी आपका नाम क्या है जल्दी आइए आप सब कुछ करना है अभी रमणीपति प्रभु पढ़ रहे हैं जल्दी करिए महाराज इसके बारे में बात करना चाहते हैं जय पताका महाराज जा रहे हैं जल्दी करिए और 2 नया आए हैं संदीप बढ़िया $2,000 1.5 lakhs राम लक्ष्मण दास
7, 8. फॉर्म नेम और नंबर चाहिए, नेम और नंबर उसमें टिक कर लीजिए। क्या करें, जल्दी जल्दी भरिए, हमारा पास 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट में हमको मंदिर बनाना है। Only 5 minutes we have. In these 5 minutes, we have to build this temple. Krishna built Dwaraka overnight, but today we have only 5 minutes to build this temple. जल्दी करिए, आप सब लोग जल्दी करिए। Today you have to be brave-hearted. Yeah? This is needed. For Prabhupada, we have to do anything. अब जब when the आरती comes, आरती plate comes, सब बोलते हैं, अरे मेरे को चाहिए, प्रभु जी मेरे को दे दो, मेरे को प्रसाद दे दो, मेरे को प्रसाद दे दो। और ये सेवा संपत्ति आज प्लेट आपका पास आ रहा है और आपका हाथ, प्रभु जी मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को दे दो। फॉर्म भरिए, जल्दी फॉर्म भरिए। It is very important to do this seva today so that we can build this temple by 2024. महाराज आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं? महाराज का मुख से 2 शब्द, how it is important to build this temple. हम इसी के लिए जीते हैं। मायापुर को हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स बनाना ही है और इस टेंपल के दौरान मायापुर पूरा दुनिया में राज करेगा। दिस इज द विजन ऑफ श्रील प्रभुपाद। जल्दी दो भैया। वी हैव गोपाल प्रसाद दास प्रभु जी, $2,000, 1.5 lakh. प्लीज गिव अ बिग हैंड। ओवर टू महाराज। জোরে হাততালি বাজাতে হবে না? যাই জোরে। ব্রজবিলাস প্রভু এই ঝড়ের মতন স্পিডে চলছে না, এ 2 বছর লাগবে না, তার আগে মনে হয় কমপ্লিট হয়ে যাবে। থাকে তো ব্যাপার হচ্ছে এই 500 কোটি টাকার মন্দির নির্মাণ হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভুর ভবিষ্যৎবাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য, ছিল প্রভুপাদের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য। তো আমাদের জীবনে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম করছি। আপনারা সবাই গৃহস্থ ভক্ত, আপনারা জীবনে আপনার ছেলে বিয়ে দিচ্ছেন, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, গাড়ি খরিদ করছেন, বাড়ি বানাচ্ছেন, কত লাখ টাকা সেখানে খরচা করছেন, কত লাখ টাকা খরচা করছেন। তো এখন যদি 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখ সারা জীবনের জন্য একটা আপনি দেবেন, একটা মন্দির, যে মন্দির আগামী 10,000 বছর এই ভগবানের মহিমা এখান থেকে প্রচার করা হবে, এইটা একটা সাধারণ অবদান নয়, এই জীবনে একটা বিরাট বড় সুযোগ। তো সেটা তো 2 বছর মধ্যে আপনারা যেতে পারেন। তো আপনারা আসুন, যারা এখনই ডিসাইড করতে পারছেন না, আমাদের এখানে টিওবিপি অফিস আছে, সেখানে দিনের বেলা যে কোনো সময় গিয়ে যেতে পারবেন। সবাই যোগদান করুন, এইটা মহান যজ্ঞ। এই যজ্ঞতে যারা যোগদান করবেন তারা অবশ্যই তাদের জীবন, মনুষ্য জীবন সফল হবে, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা পাবেন। হরে কৃষ্ণ। So we have, thank you Maharaj, thank you very much. We have Sri Chaitanya Das Prabhuji. He is doing a silver coin for 2 lakh. Please give a big hand. थोड़ा जल्दी आइए। जोर से ताली बजाए, जोर से, जोर से। यार We have दैविकी दुक्ला दूलेश्वर देकर देविकी माता जी, देविका प्रभु, he is doing 1.5 lakhs, $2,000. Please give a big hand. हरि बोल। Neha Kumari, she is doing $2,000, 1.5 lakhs. Please give a big hand. We have Nisha Agarwal, $2,000, 1.5 lakhs. ताली बजाइए। जोर से हाथ ताली दीपमाला, जोर से, जोर से। $2,000, 1.5 lakhs. Rishikesh Mataji, Rishikesh Gauradas Prabhuji, he is doing a gold coin, $5,000, 3.5 lakhs, paid fully. He has given the money. Yes, please give him a big hands. What are you getting more? What about the people on the left? No, go हमारे wide, पास go सिर्फ wide. 2 मिनट बचा Go है। wide is good, go wide is good. जल्दी जल्दी। Then you get that. That's it. Please. Sorry about that. Yeah, you do need to get everybody because the action's going on. सारगता
Amrish Das Prabhuji, he is doing $2,03,000 a silver medallion. Please give a big hand. You don't need So, space. Wait. I'm going to do a There's so countdown. much yellow that if And you we'll go finish closer, you can cut that space off. Last, anybody who wants to gotta keep that do, in. because You gotta Maharaj keep that wants to in. talk. Action's going there. Jaldi. Sorry? Srila Prabhupada 10. We only need one. কেউ আছেন একদম লাস্ট হাত তুলবেন, আজকে প্রভু চলে যাচ্ছেন, গুরুমাজ এখন আসবেন, কেউ আছেন লাস্ট লাস্ট হাত তোলার মতো মাতাজিদের মধ্যে, প্রভুদের মধ্যে? It's in your room. আর আমরা প্রতিদিন ব্রজবিলাস প্রভুকে অনুরোধ করব উনি আসবেন আমাদের। on behalf of নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা we would like to welcome ব্রজবিলাস প্রভু every day, every evening you can come So that is. and give opportunity they can decide to donate. Going everywhere. Jaldi lekao Prabhu. This will be the last card. Afterwards Maharaj will speak. You don't have to show. Then you show the other people. But you're fine now. But that's. Then Jai Pataka Maharaj will come. Yes. If you wanted, if you're waiting for donate when Maharaj comes, you can do it also. So this is the last two cards which I'm going to do. Yashoda Padma Devi Dasi. She's doing a gold coin, $5,000, 3.5 lakh. Dhananjay Burman, $2,000, 1.5 lakhs. Please give a big hand. Yeah, I'm very surprised. Yeah. Sapan Kumar Mandal is doing a gold coin, 3.5 lakhs. Please give a big hand. वैसे ही हमको करना है. Yeah. They're just the one. Yashoda Padma Devi Dasi, gold coin, 3.5 lakhs. We should be giving Sam. And Dhananjay Burman is also doing $2,000, 1.5 lakhs. Please give them, all of them, a big hand. Yes. I will speak tomorrow to all of you with grateful heart. Thank you so very, very much. When Maharaj comes, you can do it also. In between, I'll come. You can get the gold coin or silver coin or bronze medallion from His Holiness Jai Pataka Maharaj. Also today, if you do it, I'm going to sit here and I'm going to pray. You all do it. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Very soon. He's supposed to be between 5 and 5:15. That's about now almost. Yeah, he should be here within 5 minutes. He's on schedule. Deepika Ray, $2,000, 1.5 lakhs. ব্রজবিলাস প্রভুর জন্য একটু জোরে হাততালি, জোরে জোরে জোরে। Dhananjay Ghosh, Bangladesh, 1.5 lakhs, $2,000. ब्रजविलास प्रभु बोल रहे हैं 2 मिनट बाकी है, इसके बाद महाराज कथा करेंगे, तो ऐसा आते रहेगा तो 2 मिनट और 2 घंटे में हम लोग को पैसा करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। और आ रहा है, बहुत लंबा लाइन पड़ गया अभी। महाराज को से ले सकते हैं, इनको लेना है, महाराज से लेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो गुरु महाराज এখন এসে যাবেন, যে কোন সময় এসে যাবেন। আমি শুধু টাইম পাস করার জন্য বসছি এখানে, টাইম পাস করতে। ইতিমধ্যে যারা কেউ স্পন্সরশিপ করতে চান আপনারা এখানে আসতে পারেন, মহারাজের হাত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।
তো এবছর আমার শরীর ভালো নাই, তাই আমি পরিক্রমা যেতে পারছি না। তো দেখি 1-2 দিন পরে যদি শরীর ভালো লাগে আমি যাব। তো আমি আশা করি আজকে আপনাদের পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে পালন হয়েছে। তো আমাদের এটা তো প্রতি বছর আমরা গিয়ে প্রতি দ্বীপে দ্বীপে গিয়ে আমরা রাত্রি অবস্থান করতাম। এই 2 বছর ধরে আমাদের প্যান্ডামিক জন্য যাওয়া হলো না। এই বছরও আমরা স্থগিত রাখলাম, তাই প্রতিদিন গিয়ে আমাদের ফিরে আসতে হচ্ছে। তো তাতেও ভালো হচ্ছে, ভক্তরা এখান থেকে আরামে থাকছে, কথা শুনতে পারছেন। তো আগামী বছর থেকে আমরা আশা করি আমরা আবার সেরকম বিভিন্ন গ্রুপ করে যাব এবং দ্বীপে দ্বীপে অবস্থান করব। তো আপনারা আজকে গদ্রুম দ্বীপে গিয়েছিলেন। তোমাদের নবদ্বীপ আছে, गंगार पूर्व पारे 4 द्वीप आछे, पश्चिम पारे 5 द्वीप है और पूर्व पार में पूर्व दिशा में गंगा का पूर्व दिशा में जो 4 द्वीप है वो भी सरस्वती नदी के द्वारा भाग किया गया। सरस्वती नदी का उत्तर दिशा में 2 द्वीप होता है, अंतरद्वीप श्रीमंत द्वीप, और दक्षिण दिशा में गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप से 4 द्वीप होता है। और गंगा का पश्चिम दिशा में उधर 5 द्वीप होता है, इसे 9 द्वीप होता है। तो जैसा वृंदावन में 12 वन होते हैं, 12 वन का बीच में उधर यमुना बहती रहती है, इधर गंगा बहती है, उधर यमुना बहती है। तो 12 वन है और इधर 9 द्वीप है। 12 वन यमुना का पूर्व दिशा में 5 वन होता है और पश्चिम दिशा में 7 वन होता है। तो ये ब्रजभूमि गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि पास। ये गौर मंडल भूमि ये अभिन्न ब्रजभूमि होता है। तो आप लोग गए आज गोद्रुम द्वीप। देखो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले उनका प्रकट लीला हुआ, लेकिन उनका लीला चल रहा है। हमारा जो नवद्वीप परिक्रमा किताब प्रकाश किया गया, ये नवद्वीप परिक्रमा के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति रत्नाकर से भाव तरंग से सबको लेके, तो हम लोग का जब ये पैदल में जाना का परिक्रमा शुरू हुआ आज से 30 साल पहले, तब मैं मैनेजमेंट देखता था तो उसे सब कुछ नया था, कुछ हमको मालूम नहीं था। तो हर समय छूटता था हर जगह पर जाता था। तो हर जगह पर जाते हुए इतना बात सुना, इतना कथा सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को इच्छा होता था मैं लोगों को बताऊंगा, ये सब बात बताऊंगा। इतना सुंदर सुंदर लीला महाप्रभु प्रकट होने से पहले त्रेता युग में, द्वापर युग में इतना सुंदर लीला की, इतना सब देवता लोग आए, मुनि ऋषि लोग आए, आचार्य लोग आए। तो मैं बोलना चाहता था, लेकिन सारा दिन तो मेरे को मैनेजमेंट में घूमने पड़ता था, तो बोल नहीं पाता था। तो मैं ऐसा इच्छा किया कि मैं इसको से ग्रंथ आकर लिखूंगा। तो मैं बोल नहीं पाने से भी इस ग्रंथ में प्रकाशित होगा तो भक्त लोग को मालूम होगा ये धाम का महात्म्य क्या है। तो धाम का महात्म्य हमको मालूम होगा तो धाम को हम लोग हृदय में वहन करके हम लोग ले पाएंगे। तो इंग्रजी भाषा में लिखा था, अभी हिंदी बांग्ला भिन्न भिन्न भाषा में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। महाराज तो आप लोग संग्रह करेंगे। तो मैं जो बोलता था ये गोद्रुम द्वीप, हाँ ये जो एक एक द्वीप का नाम होता है ना, इसके पीछे और सनातन शिक्षा लीला भी होता है, हाँ एक लीला का अनुसार। और ये भी आश्चर्य का बात है। तो ये हाँ मेरे को कोई पूछा, अभी कुछ दिन पहले पूछा था, महाराज आप कल बताए थे कि नवद्वीप धाम राधा रानी का इच्छा से हुआ है, इसका प्रमाण क्या है। तो जगह नवद्वीप परिक्रमा का 2 खंड है, एक परिक्रमा खंड है, एक प्रमाण खंड है। तो परिक्रमा खंड में सब लीला वर्णना किया गया और प्रमाण खंड बुक टेबल में मिलेगा, भानु महाराज ने अनुवाद किए। तो क्या प्रमाण है, कौन शास्त्र में लिखा है, अनंत संगीता में बताया गया, भिन्न भिन्न शास्त्र में बताया गया, ये सब कुछ प्रमाण दिया गया। शास्त्र का प्रमाण तो है ही है। और भी बहुत अच्छा का बात है,
अभी जो स्थान का नाम है, जरा गोद्रुम द्वीप हम लोग बोलते हैं, लेकिन गांव का नाम गादी गाछा, इसका तो मिल भी होता है। मोदद्रुम द्वीप, ऐसे जो द्वीप का नाम बोलते हैं ना, अभी भी वो स्थान का नाम ऐसा होता है। तो इससे हम लोग को, जो लोग विश्वास करते नहीं और लोग को विश्वास होना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर, नारायण चक्रवर्ती ऐसा मनमानी इसको लिखे नहीं है। इस स्थान का साथ भगवान का लीला का बहुत सारी संपर्क होता है। द्वापर युग में, त्रेता युग में ब्रह्मा जी आकर तपस्या किए। आतापुर करके गांव था, अंतरद्वीप, आतापुर गांव किधर भी मालूम नहीं, उधर तपस्या किए थे, अंतरद्वीप प्रकट हुई। फिर आपका श्रीमंत द्वीप जिधर पार्वती तपस्या किए थे। फिर गोद्रुम द्वीप, प्रलय का समय जिधर मार्कंडेय ऋषि, तो मृकंड ऋषि थे, मृकंड का पुत्र का नाम था मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि शिव जी का भक्त थे, तो उनको नसीब में लिखा था 8 साल उम्र में उनको मौत हो जाएगा। तो जब 8 साल उम्र हुआ, ऐसा वर्णन आता है, तब यमराज आ गए, तो यमराज भयभीत हो गए। तो शिव को प्रार्थना की, शिव आके बताए नहीं नहीं, ये 7 कल्प जिंदा रहेगा। 7 कल्प मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन, सत्य त्रेता द्वापर कली 1000 बार होता है, तो 1 कल्प होता है। तो उनको वरदान मिल गया। लेकिन जब कल्पांत में ब्रह्मा का दिन का अवसान होता है, तो ये ब्रह्मांड, पृथ्वी सब जलमग्न हो जाता है, सब लोग मर जाता है। लेकिन ये मरते नहीं, रहने का जगह भी नहीं, तो घूमते घूमते हुए इसी द्वीप पर आए, गोद्रुम द्वीप, जिधर एक पेड़ का नीचे सुरभि गाभी रहते थे। तो सुरभि गाभी रहते हुए तो गोद्रुम द्वीप आए, तो सुरभि गाभी उनको उठा के गोद्रुम द्वीप में स्थान दिए। तो गोद्रुम, बहुत बड़ा पेड़ का नीचे है। जय श्री जय पता सब गुरु महाराज के। अभी गुरु महाराज इधर आ गए, आप सब और उनका श्रीमुख से नृसिंहपल्ली के बारे में श्रवण करेंगे। नृसिंहपल्ली हमारा गोद्रुम द्वीप का अंतिम स्थान है, तो उनके बारे में गुरु महाराज आप लोग को बताएंगे। हरे कृष्ण। श्री श्रीमान भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की, गुरु महाराज की जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। सबाई We don't actually have a recording thing on this. We don't have any cards in the camera. Oh, I'll try. We'll try. Where's the red button? Just before Maharaj begins his talk, I requested those devotees who will help with the dramas tomorrow to please come and see me right over here. They were supposed to come, please, right here by the gate. Thank you so much. Hare Krishna. Let's show the crowd. আমাদের নবদ্বীপ মন্ডল परिक्रमा থেকে, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के ओर से हम लोग गुरु महाराज को स्वागतम अर्पण करेंगे। सब लोग सबाई हमारा गुरु महाराज के स्वागत जनाओ स्टेजे 3 बार हरिबाल बोले। हरि हरि हरि। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की,
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। Should I speak in English or Bengali? Krishna Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Iti Namine I think that's in Saraswati Devi Gauravani Pracharine Paschatya Deshakarine Prabhu Nityananda Gaura Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Advaya Namaha Srimad-Sudana Angom Langayate Girim Sri Gurum Deenatarinam Sri Chaitanya Ishwaram Om Tatsat. We'll have to show the interpreter. Some of it. First time on the Navadip Parikrama, Prabhupada took all the devotees. First time on the Navadip Mandal Parikrama, Prabhupada took all the devotees. First time Translation. শিল প্রভুপাদ প্রথমবার তার ভক্তদেরকে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমায় নিয়ে গেছিলেন। This afternoon he went to Godrum Dweep. এই দুপুরে আজকে আমরা গোদ্রুম দ্বীপে গিয়েছিলাম। And we heard and some of the devotees heard from His Holiness Bhakti Purushottam Swami. এবং কিছু ভক্তরা শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন। We are in Godrum Dweep. আমরা গোদ্রুম দ্বীপে রয়েছি। I am supposed to speak on the Narsingapalli. আমি আমার নরসিংহপল্লীর সম্বন্ধে বলার কথা। And we see that there is a deity of Narsingadev in Narsingapalli. এবং আমরা দেখেছি যে নরসিংহপল্লীতে শ্রী নৃসিংহদেবের একটি বিগ্রহ রয়েছে। Cherry Trust under the supervision of Siddhartha Swami.
made a kirtan hall. And Bhakti Vedanta Swami, under the supervision of Subhag Swami, had a kirtan. Made a kirtan hall. তো শিল প্রভুপাদ সুভগ স্বামী মহারাজা কর্তৃত্বাধীনে একটি কীর্তন হল বানিয়েছিলেন। Charity Trust has undertaken many different sevas for different companies. Charity Trust. Charity Trust. So Bhakti Vedanta Swami Charity Trusts have undertaken a lot of sevas. ভক্তি বেদান্ত স্বামী চ্যারিটি ট্রাস্ট অনেক সেবা অধিগ্রহণ করেছে And almost all the islands. And in almost all the islands. এবং বেশিরভাগ দ্বীপে So, Nrsimhadev, after being in a hovelam, was flying over the earth. So Nrsimhadev, after being on Ahobilam, was tired on the earth. নৃসিংহদেব অহবিলমে এই পৃথিবীতে অবস্থান করছিলেন বা পূজা নিচ্ছিলেন। He was flying over the earth. Also he was flying over the earth. নৃসিংহদেব তিনি পৃথিবীর উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন। And devotees, he recognized that this place, Navadvip, was his abode. And then he recognized that this place in Navadvip was his abode. এবং এই স্থানটি দেখে তিনি চিনতে পারলেন যে এটি হলো তার নিবাসস্থল। And he descended here. এবং তিনি এখানে অবতরণ করলেন নবদ্বীপ ধামে। All the devas and all erected kutirs on the hill. And Indras and other devas constructed their kutis on the hill. এবং ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা পাহাড়ের উপরে তাদের কুটির বানিয়েছিলেন। So this is also not only a single poli, but also Devapoli. So this is not only known as Narsingapalli, but also known as Devapalli. তো এই স্থানটি শুধুমাত্র নৃসিংহপল্লী রূপে পরিচিত নয়, এটি দেবপল্লী রূপেও পরিচিত। And before when Nrsimhadev liberated Hiranyakashipu, he would not be approached, he was too angry. And before, when Nrsimhadev liberated Hiranyakashipu, no one could approach him. He was very angry. হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পরে নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ছিলেন এবং কেউ তার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিলেন না। But here he became very peaceful and accepted all the devas. And here he became very peaceful. He accepted all the bhogas from the devas. কিন্তু এই স্থানে এসে নৃসিংহদেব অত্যন্ত শান্ত হলেন এবং তিনি দেবতাদের নিকট হতে সমস্ত ভোগ গ্রহণ করলেন। In fact, there is a lake known as the Mandakini Lake. এমনকি একটি জলাশয় রয়েছে মন্দাকিনী বলে। And this is a very sacred spot. এবং এই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র।
Lord Krishna told Radharani that he would bring all the holy places here in Navadvip. Lord Krishna told Radharani that he would bring all the holy places here in Navadvip. শ্রীকৃষ্ণ রাধারানীকে বলেছিলেন যে তিনি সমস্ত তীর্থস্থান পবিত্র স্থানকে নবদ্বীপে নিয়ে আসবেন। So this Singapore is the holy place of Lord Nrsimhadev. So this Narsingapalli is the holy place of Lord Nrsimhadev. তো এই নৃসিংহপল্লীটি হলো শ্রী শ্রী নৃসিংহদেবের অতি পবিত্র তীর্থস্থান ধাম। Our eastern border of Navadvip. It is the far eastern border of the Navadvip Dham. এটি একদম দূরবর্তী পূর্বদেশীয় অঞ্চল নবদ্বীপ ধামের। Nrsimhadev has shown the deity form. So we have the Nrsimhadev as the Utsava deity form. তো আমরা নৃসিংহদেবের একটি উৎসব বিগ্রহ রূপে পাচ্ছি। So Nrsimhadev, he assumed this over a single form, and still the devotees offer him puja. So Nrsimhadev had established the Ugra Narsingha form, and still the devotees were offering their puja. নৃসিংহদেবের একটি উগ্র বিগ্রহ রূপ ওখানে প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তারপরেও ভক্তরা সেখানে তার পূজা অর্চনা করছেন, তাকে ভোগ নিবেদন করছেন। আমরা প্রচার করতে যে এই স্থানে আগে বাঘ ছিল। আমরা পূজারীর কাছ থেকে শুনছিলাম এই স্থানে অনেক বাঘ ছিল। We heard from pujaris that this place were infested with many tigers. Many tigers were there in this place. So I would go and worship Nrsimhadev in the daytime, because at night the tigers would come out. So he would go and worship Nrsimhadev in the night time, and then in the daytime, because at the night time the tigers would come out. সেই জন্য তারা দিনের বেলায় নৃসিংহদেবকে পূজা করতে যেত, কারণ রাত্রিবেলা অনেক বাঘেরা বেরিয়ে আসতো। We are very fortunate to have seen the Nrsimha deity. We are all very fortunate to have seen the Narsingha deity. আমরা নৃসিংহদেবের বিগ্রহ দর্শন করার অত্যন্ত সৌভাগ্য লাভ করছি। And the Narsingapalli is in the Godrum Dweep. নৃসিংহপল্লী গোদ্রুম দ্বীপে অবস্থিত। Godrum Dweep is the land of Kirtan. Godrum Dweep is the land of Kirtan. গোদ্রুম দ্বীপ হলো কীর্তনের স্থান, কীর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে। Bhakti Parikrama Swami was trying some other places in Godrum Dweep. So Bhakti Purushottam Swami would be covering some other places in the Godrum Dweep. ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ গোদ্রুম দ্বীপের অন্যান্য স্থানগুলির ব্যাপারে বলবেন। So I'll give a forward to him. Is he here? Is he here? Yes. আপনারা শুনছেন?
हरे कृष्णा गुरु महाराज। If anybody wants to get medal from Maharaj, this is the time he is leaving. Please, those who are sponsored, those who pledge today for the Temple of Vedic Planetarium, और हिंदी कौन हिंदी में बता रहा है, आप महाराज से मेडल ले सकते हैं. हमने I was speaking before that we had come up with an opportunity with gold, silver and bronze medallion. आप एक गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलियन लेके मंदिर बना सकते हैं और महाराज से के उठबेन ना बसुन ये सुंदर मेडल ले सकते हैं महाराज से. गोल्ड मेडलियन 3.5 lakhs, सिल्वर 2 lakhs एंड ब्रॉन्ज 1.5 lakhs. आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं ये गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडलियन. जो फॉर्म भरते हैं अभी जयपताका महाराज से, आप वो जल्दी जा रहे हैं, वो आप ले सकते हैं. जो फॉर्म उधर बांट रहा है, जिसको करना है वैसे ही हम मंदिर बना सकते हैं इसको. आप प्लीज बैठिए, प्लीज सिट, प्लीज सिट. एक माइक स्टैंड होगा, एक माइक स्टैंड ये रखो, इसमें थोड़ा अनाउंसमेंट करना है. हरे कृष्णा. बैठिए बैठिए. वो इतना बैठिए. हरे कृष्णा. ये माइक स्टैंड जो है, हाँ? ये लोग आप सब बैठिए इधर. Did the stringer do something? The stringer changed something. प्रभु जी वो कर रहे हैं 1.5 lakh ब्रॉन्ज मेडलियन. प्लीज गिव अ बिग हैंड. महाराज Don't. It's back again. बैठिए, बहुत सारा अनाउंसमेंट होगा अभी. प्लीज बैठिए, प्लीज सिट डाउन. उधर भीड़ बचाइए, महाराज जा रहे हैं. प्लीज बैठिए इधर. हरे कृष्णा. कृष्णा जोर से हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काल का जो परिक्रम है, दूसरा दिन का परिक्रम, हम लोग आज जहां पर इकट्ठा हुए थे कार पार्किंग के सामने, अनाउंसमेंट के बाद तुरंत वहां आ जाइए. 6 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे. एक ही रास्ता में हम लोग जाएंगे. पहले जाएंगे तारनपुर घाट. तारनपुर घाट से हम लोग जैसे
नदी पार करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गोद्रुमती, फिर गोद्रुमती जाएंगे हम लोग। फर्स्ट हम लोग जाएंगे गोरादह, गोरादह के बाद हम लोग जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के घर, उसके बाद सुरभि कुंज, फिर ब्रेकफास्ट प्रसादम। हमारा इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर है सरूपगंज में, वहाँ ब्रेकफास्ट प्रसादम होगा। प्रसादम के बाद हम लोग जाएंगे हंसवाहन, हंसवाहन शिव, उसके बाद नैमिषारण्य, फिर जाएंगे पुष्कर तीर्थ। कल का यात्रा है अब तक पुष्कर तीर्थ। तो कल का चलना इतना लंबा नहीं है आज जैसे। So tomorrow will Parikrama start at the same time as today. Right after the Mangalarati announcement, you should proceed to main car parking. Then we will start our Parikrama 6 o'clock towards Jalangi Ghat. After Jalangi Ghat, we will go Goradaha. After Goradaha, we will go to house of Bhakti Vinod Thakur. Then Surabhi Kunja. After that, we will have breakfast at Sarumganj, Iskon Jagannath Mandir. After breakfast, we will go to Hamsavahan. After Hamsavahan, we will go to Naimisarana. After Naimisarana, our final destination is Pushkar Tirtha. So tomorrow, very less journey. So please come on time, 6 o'clock will start. তো কালকে যে যাত্রা বেশি বড় নয়, কিন্তু কালকে আমরা একই টাইমে শুরু করব যেরকম আমরা শুরু করেছিলাম। মঙ্গল আরতি অ্যানাউন্সের পর আপনারা চলে আসবেন যেখান থেকে আমাদের আজকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। 5:30টার ভিতরে ওখানে চলে আসবেন। 6টার সময় আমরা যাত্রা করব, সেই একই ঘাটে যাব, তারণপুর ঘাট। তারণপুর ঘাট থেকে আমরা ঘাট পেরিয়ে গেছিলাম বাঁ দিকে, আমরা ডান দিকে যাব আমরা গোরাদহ। গোরাদহ থেকে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের ঘর গৃহ বসতবাটি আমরা যাব, ওখান থেকে সুরভিকুঞ্জ, তারপরে সকালের প্রসাদ সরুমগঞ্জে, প্রসাদের পরে আমরা যাব হংসবাহন, হংসবাহন পরে নৈমিষারণ্য, আর লাস্ট হচ্ছে পুষ্কর তীর্থ। তো কালকে বেশি যাত্রা নয়, পুষ্কর তীর্থ থেকে আসবো। আজকে আমাদের লাঞ্চ প্রসাদ হয়েছে কোথায়? গদাতে। কালকে টেস্ট চেঞ্জ হবে, কালকে আমরা যাব গীতা ভবনে। ভুলেও গদা भवने যাবেন না কিন্তু कल का जो लंच प्रसाद और ब्रेकफास्ट प्रसाद दोनों प्रसाद गीता भवन से आएगा, इसलिए लंच प्रसाद आप लोग को गीता भवन में जाकर लेना है, गदा भवन में मत जाइए। तो टुमारो ब्रेकफास्ट एंड लंच स्पॉन्सर्ड बाय गीता भवन। सो गीता भवन का लंच होगा दोपहर 2 के 2:30 बजे के बीच में। सो टुमारो इज लंच प्रसादम एट गीता भवन। सो आज का तो मुड़ी है ना, मुड़ी प्रसाद है बस। और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का किताब है इधर, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा जो चाहिए किताब यहाँ से ले सकते, महाराज पीछे बैठे हैं साइन कर देंगे, ठीक है। किताब यह गाइड भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के परिक्रमा गाइड बुक। प्लीज कलेक्ट योर बुक फ्रॉम हियर एंड भक्ति पुरुषोत्तम महाराज वेटिंग फॉर गिविंग ऑटोग्राफ। सो प्लीज कलेक्ट बुक्स एंड परिक्रमा बैग। प्लीज कंटिन्यू Now, also tomorrow evening same pandal from 4:30 we will have Shravan Kirtan Utsav. Please come on time. We will have His Holiness Gauranga Prem Swami Maharaj and also His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj also coming tomorrow also. And also His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. Hari Bol. And also we will have interesting drama, nice drama. Hari Bol. So कल का प्रोग्राम यही 4:30 बजे प्रारंभ होगा। So बहुत बड़े बड़े स्पीकर लोग आएंगे, कथाकार आएंगे।
His Holiness Gauranga Prem Swami Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, and His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. हरि बोल। तो বলিয়ে মত ঠিক টাইম পর আ যাই। কালকে যে এইখানে আবার গুরু মহারাজ আসবেন, ভক্তি পুরুষোত্তম মহারাজ আসবেন এবং গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ আসবেন, ঠিক টাইমে চলে আসবেন। প্রতিদিন কথা এখানে হবে, এখানে ঠিক আছে। নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা কি। Now, Mintu Goshal, she is doing a $2,000, 1.5 lakh. Please give her a big hand. अब बेटी है, थोड़ा और है। सब बेटी है। माताजी कौन है? Mintu Goshal. Maharaj will give the medal to Mintu Goshal, bronze medal. এর জোরে হাততালি দিতে হবে তো, জোরে। So I was telling how we can all build this temple, and today is the opportunity where we can build this temple. আপনাদের হাতে এখনো সুযোগ রয়েছে এই মন্দির তৈরিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আপনারা চিন্তা করুন এবং মন্দিরে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনি চেষ্টা করুন। His Holiness Jayapataka Swami Maharaj was here, and he specifically had come so that to see how many of his disciples are willing to sacrifice for his desire to help Srila Prabhupada to build this temple. ছিল জয়পতাকা মহারাজ এখানে ছিলেন, উনি জানতে চাইছেন ওনার শিষ্যদের মধ্যে কতজন এই মন্দিরে অংশগ্রহণ করছেন, সেবার জন্য কতজন এই মন্দিরের জন্য উৎসর্গ করছেন। He is going to ask me today, what is the score? How many of my disciples have participated in these programs? Many of you have left. Those who are here, I think they are very sincere and hearing this message. You all can, those who are here, you all can do today, so that I can tell Jayapataka Maharaj, yes Maharaj, your disciples have done a tremendous service for your pleasure. তো তিনি জয়পতাকা মহারাজ জানতে চেয়েছিলেন আমার কতজন শিষ্য বা কতজন এই পরিক্রমাতে কতজন আজকে এই মন্দিরে সেবাতে অংশগ্রহণ করেছে, উনি স্কোর জানতে চাইছিলেন। তো আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, এখনো আছেন, অনেক লোক চলে গেছেন, কিন্তু আপনারা খুবই আপনারা গুরুত্বপূর্ণ। So we have this gold medallion for 3.5 lakhs. Those all may de sakte hain. We have silver medallion for 2 lakhs, and we have bronze medallion for 1.5 lakhs. This all you can give in installment. Just take the pledge card and do it now. We have very few devotees, but everybody should do. Everybody should participate in this program today. তো এই তিনটে সুযোগ রয়েছে আমাদের, গোল্ডেন মেটালিয়ান এবং ব্রোঞ্জ এবং সিলভার। একটা হচ্ছে 5 লাখ, 3.5 লাখ এবং 1.5 লাখ। 3.5 লাখ, 3.5 lakh, 2 লাখ, 1.5 লাখ আর 1.5 lakh। আপনারা এখনো সুযোগ রয়েছে জীবনে একবার, আপনাদের পয়সা এখন দিতে হবে না, ইনস্টলমেন্টে 2 বছর ভরে দিতে পারেন এবং আপনি শুধু কার্ডটা ফর্ম ফিল আপ করে ভরে দেবেন। Tarun Kumar Dev, Tulasi Pran Das Prabhuji is doing a $5,000, 3.5 lakh. Please give a big hand. Gold medallion. See how beautiful this medallion is. You should touch and feel this medallion. And this is the medallion which we wanted to get for the pleasure of our Guru Maharaj, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. Please give him a big hand, Tulasi Prabhu. और फॉर्म ले लीजिए, जो जिसको फॉर्म भरना है, प्लीज डू इट। एवरीबडी टुडे वी शुड हैव 100% पार्टिसिपेशन। हमको इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में पार्टिसिपेट करना ही है। जो बैठे हैं अब सोच रहे हैं मैं कैसे करूंगा, मेरा पास पैसा उतना नहीं है। जब करेंगे पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। किसी को ये घुंघरू गिर गया, जो इसको शायद मंदिर के सेवा में शायद ये भी हो सकता है, शायद इस मंदिर का समय पता नहीं कितना हो सकता है, बट अब जिसका पैर से गिर गया, मैं ये चरण धूली करके अभी बोलूंगा। अच्छा, आप इधर से ले सकते हैं जिसको गिर गया। So
आप लोग इधर बैठे हैं, इधर आए हैं, आप सोच रहे हैं कैसे ये पैसा मेरे पास आएगा। जब आप प्लज करेंगे भगवान का ध्यान से, भगवान का सेवा से जब प्लज करेंगे भगवान आपको देगा। वी टेक अ प्लज and Krishna will fulfill that pledge. It is not our capacity, but Krishna will give that capacity to fulfill the pledge which you do it today. তো ভগবান জানেন আপনি কতটা সেবা করতে পারবেন, ভগবান সবকিছু জানেন, শুধু আপনি ভগবানের সেবা করার জন্য নিজের থেকে উৎসাহ উদ্দীপনা আপনি জাগাতে পারেন। So please, those who are here, very few are here, we are going to end this program. Do anybody have the courage now to do 1.5 lakh, 2 lakh and 3.5 lakh, a gold medallion, a silver medallion and a bronze medallion? अभी 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। कोई है इधर? লাস্ট কে আছে? লাস্ট বলছেন আমি চলে যাব যদি কেউ থাকেন, গোল্ড, ব্রোঞ্জ এবং সিলভার। So the last final call for today, एक तो दे दीजिए। One, we will end this program. One card, एक वक्त आज फाइनल इसको कर दीजिए, फिर कल मिलेंगे। एक লাস্টে একজনকে মেডাল দিয়ে আমি চলে যাব যদি কেউ থাকে। माता जी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, माता जी कर सकते हैं, माता जी के पास इतना शक्ति है। মাতাজিরা কেউ মানে বেশি আসেননি, মাতাজিদের মধ্যে কেউ আছেন একজন? आप लोग माता जी जो लोग हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आप बेटी को शादी करते हैं, मैरिज अकाउंट से दे सकते हैं। सो एनीबडी देयर? माता जी कोई करना चाहते हैं आज? कोई है माता जी इधर? ओ प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रभु लोग जो जितना भी बैठे हैं माता जी का परमिशन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन माता जी को परमिशन है। जब परमिशन है फिर आप क्यों डरते हैं? भगवत सेवा के लिए माता जी आपको थोड़ी ना रोकेंगे। जब करेंगे बोलेंगे वाह आपने आज सूरवीर बना दिया, आपने आज ब्रेव हार्टेड हो गया, आपने, आप करिए, वैसे दाता होना चाहिए आपको, यही बताएंगे आपको। ये नहीं बोलेंगे अरे आपको भगवान के लिए 1.5 लाख दिया, क्यों दिया, ये थोड़ी ना पूछेंगे। करिए। मैं अभी काउंट करने वाला हूं और इसके बाद समाप्त करेंगे। श्रीला प्रभुपाद 10, श्रीला प्रभुपाद 9, श्रीला प्रभुपाद 8, श्रीला प्रभुपाद 7, श्रीला प्रभुपाद। एक तो करियो, একজন তো কম্পিউটার আছে, एक तो करियो। हाँ भैया एक तो करिए। श्रीला प्रभुपाद 7, श्रीला प्रभुपाद 6, श्रीला प्रभुपाद 5। बच्चा भी करना चाहते हैं, देखिए आप इतना लोग बैठे हैं, एक तो करो। एक ये इधर 1.5 लाख, 2 लाख और 3.5 लाख। श्रीला प्रभुपाद 5, श्रीला प्रभुपाद 4। माता जी आप करना चाहते हैं? ठीक है, अब प्रणाम कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद 4, श्रीला प्रभुपाद 3, श्रीला प्रभुपाद 2। कोई है? अभी 2 ही नंबर बाकी है। आइए प्रभु जी, सूरवीर है, ताली बजाइए, दौड़ के जोड़े। कौन सा प्रभु जी बताइए सबको? 1.5 लाख ब्रॉन्ज मेडालियन। प्रभु जी आपका नाम क्या है? देव दुलाल गिरी प्रभु जी 1.5 लाख दे रहे हैं, ताली बजाइए उनको। কিন্তু লাস্টে বেশি তালি বাজাতে হবে তো, এটা জোরে। आइए प्रभु जी, आप मान रखा। हम भगवान को मान देते हैं, दान नहीं देते हैं, सम्मान देते हैं। आइए श्रील प्रभुपाद 2 एक आ रहा है। अब प्रभु जी अपने हाथ उठा रहे हैं, आप आ रहे हैं क्या? ओके। श्रील प्रभुपाद 2, श्रील प्रभुपाद 2,
Yes, coming. आइए, जल्दी आइए, प्रभु जी जल्दी आइए। शीला प्रभुपाद 2, शीला प्रभुपाद 1.9। नंबर तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, माइनस में जा सकते हैं, प्लस में भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट है। ये रमणीपति बाली बाती जानते हैं नंबर के बारे में। Yes, माता जी आइए, जल्दी आइए। हमारा पास बहुत भीड़ नहीं चाहिए, हमारा पास चाहिए जो कर सकते हैं वो 2 आदमी जो क्यों ना हो, सिर्फ 2 आदमी में भी हम मंदिर बना सकते हैं। हमको भीड़ का जरूरत सही है, हमको भाव का जरूरत है। भाव चाहिए, और भावना इसमें ये होता है। रत्ना रसामती देवीदासी 1.5 लाख, प्लीज गिव अ बिग মাতাজিদের মধ্যে মাতাজিরা তো বেশি হাততালি দেবে, তাই না? আপনাদের দলের লোক। आइए माता जी, आप सारा माता जी के लिए मान रखा। आइए, भगवान आपका खूब भला करें। बालों तक बेन, बालों तक बेन, बालों तक बेन, सभी बालों तक बेन। बालों कैसे तक बेन? फार्म को भर बेन। बंगाली में बोलिए। কি করে ভালো থাকবেন, আমি কি বলবো, ভালো করে টিএবি সেবা করবেন। এটা জোরে হাততালি দেবেন, এক কথা বলতে। यही बालो होता है। बालो कैसे होता है? जब अपने सैक्रिफाइस करते हैं भगवान के लिए, फिर बालो होता है। जब सैक्रिफाइस नहीं करते हैं उतना बाला नहीं होता है, बालू हो जाता है। आइए, एक और है। फाइनली 2 आदमी हो गया, 3 से खत्म करते हैं। 2 हो गया, एक और। आपका इमोशन का होल्ड मत करिए, प्लीज डोंट होल्ड योर इमोशन। जल्दी आइए। मैं तो देख रहा हूं, मैं तो प्रोग्राम को खत्म कर सकता था लेकिन नहीं किया, बिकॉज आपका पास इमोशन है, आप बाहर नहीं आ रहा है। उस इमोशन को निकालने के लिए मैं इधर फिर भी बात कर रहा हूं आपके लिए। ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदमी भी होगा, उससे भी हम लेंगे। करिए जल्दी। एक और है सूरवीर, मैं सूरवीर देखना चाहता हूं। एक और सूरवीर, दोज हु आर ब्रेव हार्टेड टुडे। कोई है? एनीबॉडी हु इज ब्रेव हार्टेड? महाराज थोड़ा बोलिए। বলছে 2 জনটা ভালো না, 3 জন হতে হবে। 3 জন। কেউ যদি লাস্ট চান্স নিতে চান, প্রভু বলছেন, প্রভু এত করে ভিক্ষা করছেন, আমরা কেউ ছাড়া দেবো না? ছাড়া দেওয়া উচিত কিনা বলেন? কেউ একজন হাত তুললেই হবে। বলছে টাকা তো দিতে হচ্ছে না, তো শুধু নামটা লিখবেন আর 2 বছর ধরে টাকা দেবেন। ভালো কিসে হবে? যদি আপনি নিজেকে উৎসর্গ করেন, যে জীবনের একটা টাইম, একটা সময়, এই সুযোগ একবার মাত্র সুযোগে রয়েছে, আপনি নিজের যা কিছু আছে উৎসর্গ দিয়ে মন্দিরের সেবা করুন। কেউ আর একজন যদি চায় তাহলে আমরা প্রোগ্রাম কমপ্লিট করবো। अभी हमारा रमणीपति प्रभु बोल रहे हैं, ये 2 साल नहीं है, 24 मंथ्स है। 2 साल बहुत ज्यादा लगेगा, 24 मंथ ज्यादा नहीं लगेगा। इवन वो 2 साल थोड़ी हो, क्यों ना हो, 24 मंथ्स ही है, और 2 साल ही है। नंबर में फर्क पड़ता है, कॉन्शियसनेस में फर्क पड़ता है। 1 महीना भी कोई दे सकते हैं, 1 दिन में भी दे सकते हैं, 1 मिनट में भी दे सकते हैं। यही भक्ति है। जल्दी एक और, फिर प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। सिर्फ एक डिवोटी प्लेस करेंगे, फिर प्रोग्राम को वाला समाप्त करेंगे। जल्दी कोई है? अभी तो काउंटिंग हो गया। शीला प्रभुपाद 1, टाइम जा रहा है। एक और है कोई सूरवीर? प्रभु जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेवा मैं लास्ट तक कर रहा हूं, इसलिए मेरे को पता है आप कोई तो करेंगे इसको। जल्दी। আমাদের আশা রয়েছে এখানে যারা আছেন তাদের ভিতরে কেউ না কেউ একজন করবেন, এই আশা আছে।
শুধু গেলে হাতটা উঠাতে হবে। এই আশা করা যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার ভিতর সেই দম রয়েছে কিন্তু করার মতো। হ্যাঁ দম আছে, দম আছে, দম আছে, আচ্ছা আছে না, দম আছে না, আছে কি না, আছে কি না? হ্যাঁ আছে আছে, একটু হাত তুললেই হবে। কে 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 একটু একটু সাহস সাহস করে হাত তুললেই হবে। একজন একজন করলে আমরা जो लास्ट में ये करेगा, those who do the last pledge, I'm going to call Jayapataka Maharaj and tell him, Maharaj, today in this Mahayagya, the last one who did this is this Prabhuji. He completed the whole ceremony with a great ahuti. Ahuti dena hai na, ab sab log ahuti diye. This person did this whole ahuti today as a last. I will tell his name first, then I will read all other names to him. তো লাস্টে আজকে যে লাস্টে করবেন সেটা আমরা শ্রী জয়পতাকা মহারাজের কাছে জানাবো যে তার লাস্ট। আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে না, আগে গেলে বাঘে খায়, শেষে গেলে সোনা পায়। শেষে যে করবে সেটাই তার জীবনে একটা স্মৃতি থেকে যাবে, সেই স্কোরটাই আমরা গুরু মহারাজের কাছে পাঠাবো। লাস্ট আমরা একজনকে আশা করছি, হি জি 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 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रभु जी आइए लास्ट। ऑफिसर नित्याय चंद्र निमाय दास प्रभु जी कितना कर रहे हैं प्रभु जी? प्लांट्स, इनका ब्रदर जो है मेरा खूब देखभाल करते हैं, वो डॉक्टर हैं, उनका नाम सुखी अच्युता प्रभु है। मेरे को भी नहीं करते हैं, पूरा मायापुर के लिए करते हैं, सबका जान बताते हैं। वो भी नहीं, वो महाराज का मेन डॉक्टर है। ये प्रभु जी जानते हैं क्या करना है दुनिया में, जीवन में क्या करना, इसलिए इन्होंने लास्ट दान किया और प्रोग्राम को समाप्त नहीं किया, शुरुआत किया। अभी प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है। ये यज्ञ कभी खत्म नहीं होगा, ये तो महायज्ञ है। ये महायज्ञ समाप्त नहीं होगा। आज अभी के लिए महाराज जी से मदद लेंगे। और मेरे को पता है आप लोग वेट कर रहे हैं कल परसों के लिए, तब तक भाव को बढ़ाइए, मंदिर बनाइए, और मंदिर आपको ही बनाना है। तब तक आपका पैर छू के विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ब्रजविलास प्रभु की, टीएमपी मंदिर की। बहुत अच्छा, बहुत व्यक्ता करता हूँ प्रभु जी। अमृतेन समापायत, सब कुछ ठीक है। आइए आइए आइए, दुनिया चे दुनिया चे ये दुनिया चे আরো আছে আরো আছে আরো আছে আরো আছে ভালো হচ্ছে। বলছে শেষ হয়নি, শুরু হলো, সবে শুরু হলো, শেষ হয়। आइए जल्दी बढ़िए। वैसे ही करना है हमको। मैं प्रोग्राम से जाऊंगा फिर भी आ जाऊंगा, अगर कोई है फिर भी समाप्त ये कर देंगे। प्रोग्राम तो चलते रहना, तो शो मच गो ऑन। विशेखा रूपिणी देवीदासी ब्रांच मेडल 1.5 लाख कैश। माता जी नाम और नंबर लिख दीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सब लोग अभी भी बैठे हैं, इतना एंथुसियाज्म है, फिर मेरे को भी जाने के लिए मन नहीं लगता है। আমাদের যেতে ইচ্ছা করছে না, যদি আরো কিছু আসে। मैं तो जान देने के लिए आया मायापुर, और मेरा जान ले लीजिए, यही टाइम है, करिए। कोई है अभी भी? कोई है? চলে যাবো না থাকবো, কেউ যদি আসে। आप बैठेंगे, मैं मांगते रहूंगा, ठीक है? হ্যাঁ, ঠিক আছে। मिलते हैं। আজকে বিশ্রাম, আজকে মুড়ি খাবেন, বিশ্রাম নেবেন। হ্যাঁ
लेकिन सोने के पहले वो पापराइस खाना है, ठीक है? पापराइस को साथ खा के सो जाइए। कल सुबह मिलेंगे परिक्रमा के साथ। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की बहुत बहुत धन्यवाद सब। Thank you.